Транспортный техникум. Аба Москва Алексей Корякин, Джокускай Корот, Лука Говоров, Мяхангалас. Арсен Барашков, Айтол не устроит белемненин. Секунданнар онна представителлер тренердер эме бия спортивный формалах кирягат. Олаттар ите джинсынан онна тугунан кирименерде. Улуу мастерда боллаха. Б Помоска арбитрнан лелияға Сақахерин спордың мастера Петр Марков. Аба Москва арбитрный лилиторар Василий Андросов, боковой судья Татьяна Дисковская. Арсен Барашков, Айтол не устроив чугасылден. Секретарь мне ручка надо. Белемнен яқтары Прокопий Абрамов, Юрий Кочилов. Спортсменler белем хыджабыт. Б Помоска. Мәғалыз бәженеті атақылыр гынан баран каттадда 1-0-саннан Жокускай Кораттан Алексей Корякин А Помоска иннекі түсті. Арсен Барашков, Айтол не устроив чугахан. Спиридон тутар. Олганын баран Германия гнатия бастығы махасыл бұтарданылла. Байылғы 2-тінші хүрбекке хылға ұтылығыт андыды чемпионатын баронсы призера Сунтар Ичата Бата спортивный клубтан Германия гнатия Б Помоска Помос көғыт түттен. Аба Москва 2 тühümek, Аксан 1-0-га, Алексей Корякин Жокускай Корот иннеке. Аксан 1-1-ге. Лука Говоров же үйерағаланы бұғырыға тұрбата алларанан кемен қойды. Онна мас кені тухатығар болды. Арсен Барашков Тықай Спортын Академията Айтол не устроив татты чугахан. Спорный. Масариллита болла. Онна Герман Игнатьевка бастықы әреті кес түйімеққа. İki nolaksandan kayınetiste German Ignatia Bata Sportivный клуб. Помоска ngırılallar Прокопий Абрамов Қаңылас, Юрий Кочилов Транспортный техникум. Білімнен ектірі Сергей Соловьев, Агату Гаврил Товаров Татта. Дебеға барылақ есевет, 2-1 Аксанан кайынылла Помоска көттіттен мағалас мажыныта Лука Говоров. Әңірілалар Арсен Барашков, Тықай Спортын Академията Прокопий Абрамов, Татта. Аксан 1-0-га. Сергей Соловьев, Гаврил Товаров, Белем Хыджават.
ismi bütün ite. Geri kuru bakta barar olmalı. Köşeler mi? Арылқаны көріп батас Анатолий Осипов горный улустара бәлемненебит. Арсан Барашка вонна көхіл мұннықтан арылқаны көріп батас күйек мұннықтан. 2-0 кайны дисте хаңала сычата Прокопий Абрамов. Помоска ыңырлалар. Арсан Барашка 1-0. Сергей Соловьев, Агату, Гаврил Товаров, Татта. Бәлемненеллер Айтал Кириллин, Жакускай Корат, Иван Васильев, Агату. Офсая 6-15 килялияғынақ әржаңға 14 мажыны. Бұйылғы комисмас турниргар күтті сағалатылар. Айтал Ньюс татта представителі тренері секундамытын тоға тұран бара алдын. Татталар бағалысты ол бұтығар кейренді олар оққайыңыры. Кегі сәреті ларығынды. Неманны ме, бұ помоска ме секундан хоқ татта Айтал Ньюс тұройып кәхереті. представителі. Бәрәдіқтайынан еке қайын әреді. Спортивна текеті тұтығы қайын бары секунданныр әме. Нері оты тәвістенлер. Ақсан 1-1-ге. Гаврил Товаров. Ақсаны тәңнәті. 1-0 Гаврил Товаров тұғатығар. Үйе, жүйебей болды. Жәрі Айтал Ньюс тұройып, секунданы метөттірі тары үйрі кәлер. Арылқаны көріп батас Анатолий Осипов горный ұлуыттан бәлімненін. Кириллин Айтал Васильев Иван бұ помоска бұ кирсигенттен бәлемнен әбет. Алтон кейліға ағыз күттачы бар, олеген финал төткімі бірі бола тұрар, ақсан 1-1-ге. 2-0 кайны дисте Гаврил Товаров таттылуға. Помоска тақсияқтара Айтал Кириллин Жакускай, Иван Васильев Агату. Бәлемненелер Нюргун Илларионов, Турапчатая физкультурный институт, Альфред Васильев, Модун спортивный клуб. 2-1 ақсанын кайынылла помоска ғылы түттен Арсен Барашкап тұқ айыстығытын академияты. Онна финал аңарғар тағысты. Аңарыллалар арылқаны көріп батас Анатолий Осипов горнай, бәлімнен еқтірі Чагыл Пестряков, Артур Жирков. Арбитрдер секундандар силергер. Қаян спортивный формалар таққық. Спорный. Пестряков Чагыл транспортный техникум, Артур Жирков мәғін алас бәлімненен. Айтал Кириллин ақсаны 1-0 орор. Жакускай корот бір істевиделі.
Aralkan Egorap tenkisiga albasan oran kayda 1-0'ga. Bu Pomoska ikkistühümek. Manna Aksan 1-0'ga Aytal Kirillin tohadıgar. Körre Ivan Vasilyev Aksanı tengnir. Serebey. Serebey Aytal Kirillin tohadıgar tüstem. Nurgun Illarionov Alfred Vasilyev belemden evet. Aksan 1-1'ge. Anatoly Osipavca otural basan orda bahırıga. Kasta dağını korpuğundan aralkan oktara hatavıtın tuluyan. Üç tühümekka aralkan igorap mahı beyte bas biliye. Bu Pomoska ühüs baharı laq tühümek. İki bir aksandan kayını diste Aytal Kirillin Jakuskay korat. Pomoska ıngırılallar Nurgun Illarionov Çorapçıta Peskültürne Institut Alfred Vasilyev Modun Belemden yaktere Vyacheslav Osipov Usaldan uluha Aysen Permikov Agatu. Apa Moska final tüydümü tanırgar. Barı kişiler barı 1-1 asanan. Barı üç tühümekka kişi hallallar. Aralkan egora kağılmınlıktan Anatoly Osipov köyakmınlıktan 1-1'ge. Hidegnan baran Aksan 1-0'ga Nurgun Illarionov çekip kes tohadıgar. İki bir aksanan kıyınılla Aralkan Egora Batas Sportivnay Klub. Onnaca final angargar tağısta. Angarıllar Çağıl Püstrikop Transportnay Техникум Artur Jurkop Mäh Angalas. Belemden ektere Setton kilele akmacınılar. Kiniler uahettiler manna Nikolay Prokopi Nikolay Bülü Hınyanna. Albert Andreev Çorapçıta Fiskültura Sport Instituta Erkan Jurkop usaldan belemdenen. Aksan 1-1'ge Alfred Vasilyev Aksanı tengnir. Serebey. Nurgun Illarionov ühüs tühümekka kıvatın talar bolla. Kim kayda? Artur Jurkop Mäh Angalas 1-0. Ta Arturu bara bekke belebit. Bugürakta higattan bu yahanga İki bir aksandan kayını diste Alfred Vasilyev Modun.
Эккен олақсанан кайда Артур Жирков. Ыңырылалар Вячеслав Осипов, Усалдан Айсен Пермяков, Агату. Онна белемненелер Бидахик пара Нюргун Петров, Сунтар, Вадим Турантаев, Усалдан. Абамуска сеттон келелі мажынылар. Альберт Андреев, Чурапчыта физкультура спорт института Эркан Жирков, Усалдан. Бұме бір бағаралақ киши, белемнен ектірі Егор Сивсеп, Рустам Атласов. Утарыла ачыта галбадағынан бұхалы кайы берілер Айсен Пермяковка, Агату. Помоска ыңырылалар Нюргун Петров, Сунтар, Вадим Турантаев, Усалдан. Белемнен ектірі 75 килал яғыннақ әрджоннар. Федор Маякунов, Ленскай, Денис Себастьянов, Агату. Белемнен әбет. Альберт Андреев, қойтан кәлбетінен bir seret ilaq. Егор Сипсов университет, Рустам Атласов, Тăхайсырын академията бәлемненен. Оу! 1-0. Усалдан мажыныта Эркан Жирков, Помоскö қаттүттен бастықымағы өргіммата. Ақсан бин Нуга, Нюргун Петров, Туғатығар Сунтар. Хеттон килағатын оттаяғыңа сақа мажыналары олыс әлбәқтер, бүгінгі күрәқтейге оған әтті кітті. Еккен олақсанан кайынылла А-группа қалар Эркан Жирков, Усалдан. Помоска ыңырылалар Егор Сивсеп, университет, онна Рустам Атласов, Тăхайсырын академията. Я бы Помоска кестүхімәк Ақсан бин Нуга, Нюргун Петров туғатығар. Бұда ұрыға Нюргун атақалыр. Онна 2-0 Ақсанынан кайын едісті Нюргун Петров, Сунтар. Сыя бара залбытыгар уантан тақы көрі. 15 килал яғынақ әрджаннар. Бастықы күрік. Федор Маякунов, Ленскай Луха, Денис Себастьянов, Агату. Белемненелер Руслан Соловьев, Мақсоғол спортивный клуб, Аралхан Сергеев, СВФУ. Егор Сипсеп, университет 1-0. Айтал Капырин, Иван Десковский, Белемненен. Сеттон 5 килал яғынақ әрджонғы 16. Мажыны күрақтахені сағалыр. Экен улақсанан әрілі қайынылы университет мажыныта Егор Сипсеп. Ағаяқты болар бұттағын қайын, мен көрербінен бұл аспыт чемпионат Федор Маякунов. Ақсаны бин Нуга. Болар, бұрнығып намтан, усалдантан, онаты дүгіна анюларын әлбәқті үлләқ қайылақтыра, енекенті мақарапча, әлбән әрәбет, онын да ол Кралан тахынға қайын олаттар. Помоска ыңырылалар Айтал Капырин, Усалдан Иван Десковский мәғын алас. Бәлемнен ектірі Николай Максимов, Самсон Ласточкин.
Иккис төһөмәк ақсан бир нулга Федор Маякунов Ленскай чатын тухатыгар. Бұда хырига Денис атакалыр Федор тутар. Федор тарбақта ола бит. О, газ тутан кебисте. 1-0. Айтал Капырин. Помоска ғылы түттен. Эссе гастата Денис. Декарахалла Дениске о оннақсаны тәңнир Денис Себастьянов. Bir-birge Джеребей. Ne onunla Serabey Deniz Sebastьянов degi düştü. Jere Ivan Jaskovskay мәған алас. Айдары біліме. Иккину. Айтал Капырин. Заявка орды бұяғанға. Nere hüz baharı yatığımak. Федор Маякунов, Денис Себастьянов. Білімнен ектері Руслан Соловьев, Арылқан Сергеев. Помоска ғырылалар бары- Николай Максимов, Самсон Ласташкин. Самсон Ласташкин. Бадды. Білімнен ектері Артур Сюрдюк Жакускай, Иван Ушницкай, Тыхай Сотын Академияты. Дере. Иккені тарбақта олтыры бит. Бүйрігі Федор атақалыр, Денис тутар. Икки bir ақсанынан кайын хедісті Федор Маякунов, Ленскай. Помоскан ырылалар Руслан Соловьев, Моксағыл спортивный клуб, Арылқан Сергеев, СВФУ. Бәлемнен әлләр. Самсон Ласташкин әхіреті. Айтал Пахомов, Ленскай, Алексей Кириллин, Чураптитаға физкультурный институт. Jere қайдақ бұхаралар манна. Екі сіретеден лан ақсан 1-0-ға. Ja, Samson Lastashkin. Maham bir bekkere beyte. Bravlanı keheni qotturu. Hılla bastıqıtıgar. Приготовиться масреслері города Якутска Артур Сердюк. Ақсан bir нулга Арылхан Сергеев, университет тұхадығар. Бәлемнен ектері Айтал Пахомов, Ленскай, Алексей Кириллин, Чегепкес. Jere Samson Lastashkin'e bilin ulhan вопрос. Техника тыра рейдана кара алқастарта хартыр. Bilin kayar nyamana ko juya kanada. Küyset tünen tarbağa tünen tengevit. Ekken ulaksanan kayınılla tattama janıta Nikolay Maksimov. Анграллар на помоса приглашается Артур Сердюк, город Якутск, Иван Ушницкий, сельскохозяйственная академия. Дірі
Bu pamos putor ikkis tühümek pıtsağalanna. Belemden ektere Dmitri Fokin, Alexander Fedoshev. Ruslan Solovyov Aksana Dengnir. Jürebey. Aralkan Sergeyev ühüs tühümekka zakıvattalar. Bu miyaha bu atak, bu anlanata hildani. Один ноль. Ühüs baharılaq tühümek. Ruslan Solovyov'du, Aralkan Sergeyev'du. Dere, otar tebistengler. Артур Сердюк защищает чемпионское звание города Якутска. Насколько я помню, в прошлом году в Aralkan maha Терке ihitten tuput. он боролся в финале. Is zakıvatı talbut. Tebelin körök büt. Первый номер города Якутска в этой весовой категории. Nere olgunan barran. İki bir aksanan kayınetiste Aralkan Sergeyev. SVFU. Помоскан ырыллалар. Айтал Пахома Бленскай, Алексей Кириллин, Чурапчатава физкультурный институт. Белемнен яқтара Игорь Протопопов, Чурапчатава физкультурный институт, Вильям Заровняев, Горный. Дмитрий Фокин Горный, Александр Федосеев Батас, Хапамоскаме Белемненебет. Со счетом 2-0 победу одержал масс-рестлер с красного стороны помоста Артур Сердюк, город Якутск. Дмитрий Фокин, Горный, Александр Федосеев Батас, Ыңырыллағыт. Белемненелер Руслан Яковлев, Александр Осипов, Айтал Пахомов, Амукчанов. Бастығы мағысыл бұдаран данылан ақсаны бір нұлғын орыр. Офсая 16 maçını bu hetton 5 kilalı yahın aktarga kiste hedjallar. Бехенебитер Дмитрий Фокин, Горный Улуа, Александр Федосеев Батас. Спортивный клубтан İkisi tühümek. Игорь Протопопов, Вильям Заровняев, Белемненебет. 1-0. Александр Федосеев Тухатыгар. 2-0 kıyını hediste Aytal Pahomov, Amukcanov, Lenskay rayona. Onun halkı A grupa giyser. Игорь Протопопов, Чурапчатава физкультурный институт, Вильям Заровняев, Горный. Белемнен яқтары Михаил Захаров, Механгалас, Сергей Слепцов, Усалдан.
O tabıt itenne kamsanıllarga bileyin seretiyliğe hep. Да, Игорь Протопоповка сәрәти бәрелінне. Бастығы түхімәқ айы ikili Ekken хәрәтінің olaksandan qottaru. Александр Федосеев. Батас спортивный клуба кайда. Аңыраллалар Руслан Яковлев. Игорь Батас, Протопопов. Александр Осипов. Тыгайсватын академията. Белемнен Biz ехтірі sərətiyle Андрей axtavalar Соколов. бастығы Айсын түхімәқ Гуляев. ayda. Помоска хыла түттен білейін таққыға Руслан Яковлев Батас. Кені ұтары Александр Осипов Тыгайсватын академията. Жоғылаттар тәңк молаттар бұ. Жүребі шанс бербет. Ikkis түхімәқ. Андрей Соколов Айсын Гуляев белемненен. Bir nulgaq sanынан Игорь Протопопов Bahalan köhüləni hər körsüyünü. Bu da hırıga mas Igor'deki William Komiskener Balay deregi- William Kokko. Oo, doğru ustaran köyhen. Руслан Яковлев 1-0. Taruğa maltadım billah. İki nulgaq sanından köyheni diste Igor Protopopov Tırıpçıta Fizkulturny institut. Помоска ыңырылалар. Михаил Захаров, Меңе Хаңалас, Сергей Слепцов, Усалдан. Аба Моска белемнен ехтері Андрей Соколов Айсын Гуляев. Белемненелер Жулустан Егоров Горнай, Петр Сосолятин, Батас спортивный клуб. Сергей Слепцов, Эсседе ыңырылаған Усалдан. Беремени görevit. Сергей Слепцов Усалдан. Жабырыга Руслан Яковлев кахерети, махы қастадағаны тәбінер маска олуйтыланылла. Александр Осипов жа шанс кенеқа А группа қаларға. Сергей Слепцов Усалдан. Bireme biten erer. Еккен олақсанан кейіналар Батас клуб мажаныта Руслан Яковлев. Жо онна ақсыз парына білен керектері Андрей Сергей Соколов Слепцов. тұттар Айсын Гуляев кебәйі. Утарыла хачыта келбедегенен быхакай бериллер Михаил Захаровка мехаңлас. Бұяна Помоска таксаллар Жулустан Егоров Горнай, Петр Сосолятин, Батас спортивный клуб. Белемнен ектері аял аяни тапқаңлас, Севалат Протопопа бүлі. Дебу кәнеттен шейкисini көрек бет. Аяллақ Севалат. Сеттон келі Прокопий Николаев бүлі хүнянна. Білімнен ектері ағуын келеліктер Алексей Куприянов. Агату Вассирион Башкарев нам. Жулустан Егоров, Петр Сосолятин. Горнай, он Батас спортивный клуб. Мажаналар еккен оқтоннор көйіққа хәреті Айсын Гуляевка. Дәрі Горнай ола. Мағаттан тұтуқтар. Ақсаны бір нүгіңірар
Жолустан Егоров. Секунданны турар кинеха горнайдар күтөттөрө мәхән аласычата коро болун кыйылага Петр Попов. О, кая doğru. Кайтак тем болла. Көксүнен тушуя баран эргидегенен баран кыйы кемеха берилдери. Кыйы Айсын Гулаевка. Жолустан Егоров. Горнай. Аял Аянитап Севалат Протопопов белемнени бет. Bederi silah isiga iki nulaksanından kıyınitiste Жолустан Егоров. Горнай. Аба Моска biraz kömetüger nadaydılar. Andrei Sokolov'ka 2 minüte verildiler. Derevligen. Hangalastan Ayal Ayanitap. Bülütten Sevlat Протопопов. Быпа Моска тақсықтыра. Иккенде мастар диспуттара баламатчы бол будытчаттар. Белемнен яқтыра Жолустан Олесап мен хаңалас Артем Зорин Сунтар. Севалат 6-15-тен хағала ап болуқтақ. Антон Аял хетті оңы кейсереді. Аба Моска Андрей Соколов biraz kömetün türgenini Derevlince Белемнен яқтыра хеттон олаттар Ағуын келелі Бара- амажынылар. Алексей Куприянов, Вассирион Аллара Башкарев. хәджалар evet, Аллара сеткаға. Аял Аянитап, Ақсан Виннуга. Bir-birge Андрей Соколов уверенно дияққа тәңнәт ақсаны. Айсын Гулаев мағыталар бұрабылар. Ағуын келелі амажынылар Алексей Куприянов, Вассарион Башкарев бәлемненен Аба Моска таққықыт. Ақсан Виннуга Аял Аянитап тұхадығар. İki Nuroksan'dan itaatıyla kıyını hediste Ayal Ayanitap. Kangalas. Nere onna? Hatta 15 kiladi anaktarga bastı kurukka bütehik paranan taksıqtara me kangalastan eder keskille amacını Жолустан Олесап. Onna kenini tarı Suntartan Artem Zorin. Ağustan kişiye kıyınılla Aysun Gülep kebe. Setton eski dakkan kişi hacı. Bugün herkes minnike birihiger Artem Zorin hetton beskemiye hetton kilalıya çempiyon dügatından turar.
Абамуска кылын келеле мажынылар Алексей Куприянов тағыста кыл мұнықтан, онна намтан Васарион Башкарев көк мұнықтан. Помос көк өттіттен. Білімнен ектірі Мишель Федоров қаңалас Василий Иванов Горнай. Бөлімненелер бұ помоска тағуған келелі яғына әржаннар. Аюран Степанов, Николай Созонов, университет студенттері. Федот Колесов қаңалас бұқырыққа хыннанар. Ауын келелі мажынылар тоқсуылар. Де барда. Маставистен Махариден болла. Тоғуған қырадыстан ахарар елінне. Алексей Куприянов Артем 1-0. Зорина бастакы хәрәти. Bir hərətilə Артем бастакы түйімәққа. Бастыкар киргенттен А группаға кығыл көмегі бұл жағы 5 мажыны қалыға. Кенлерге үйәе А группа Айыққал Александров университет жиреви көметінен таққан олырыр. Бар кирге ханянна. Артем bir hərətilə ақыд. Də. Amanda verilинне. Тоғуған қырадыстан ахарар елі олламаз. Ябырыға Жолус Олесапқа bir hərətilənnə. Икен бидді hərətilə ақтар олаттар. Жанан білін көнетік тарды яқанады. Так, Крохта әтсіліші істелергер 11 частан Крохта евден юрелі аттыға хүй сағаланар. Екін олақсанын қиынылла Алексей Куприянов. 11 частан Крохта евден юрелі аттыға хүй сағаланар. Оны яғандарынан тұран кейді яқпайды. Помоскан ырыллалар Мишель Федоров қаңалас Василий Ақсан Иванов бен Горнай. нолға Артем Зарин тағдығар. Тоғуған келелі яғынақ үтчаттар бәлемнен әбет. Аюран Степанов, Николай Созонов. Университет СВП студенттері. Жолустан Делохов Батас Максим Спиридонов ағату бәлемненен. Мишель Федоров 1-0. Нерек кесті өмәк. Ақсан бір нұлға спорт мастера Артем Зорин тағадығар. Нері Артем тарбаға да бар, тардары да бар, оның баратын бағалан. 2-0 ақсанынан күйені десті Артем Зорин сұнтар. Помоска ұңырылалар. Аюран Степанов, Николай Созонов. Тоғуған келелі яғынақ әрджанлар. Федот Колесов бұқырыққа сынянар. Үйелер ұяғынларығар. Аюран Степанов. Ақсан 1-1-ге. Василий Иванов же тарбағар Аюран. көкқа. Степанов Аюран. Өсі дөгілің ұрылағын.
Николай таққан тұрар. Жолустан Деллохо Батас Максим Спиридонов агату белемненен. Бәлемнен яқтары сүз сүрбе 5 келелі яғыннақ әржонлар. Готовятся Артем Ветров, Якутск, Олег Барашков, нам. Денис Максимов, Букурукка Сынянар. Утарыла ачыта кәлбетағанан бұхақы бәрілер Николай Сазоновка. Аюран Степанов кәлбеті. Мужчины 125 килограммов. На помост приглашаются Артем Ветров, Якутск, Олег Барашков, нам. Денис Максимов, Сынянар. Екі бір асанан кытанақ кисеге кыйынылла таңалас мажыныта Мишель Федоров. Бәлемнен яқ... Помоска олат түттер. Жолустан Деллохо Батас Максим Спиридонов агату помоска таққабыт. Все внимание на помост Б. Артем Ветров, Олег Барашков. Бәлемнен яқтары 5 келелі яғынна қырғыттар. Сахая Баттақова, Алена Акакиева. Университет студенттері Изольда Романова агату бұқырыққа хынянар. Бастағы құрыққа хынян ағын Изольда. Жәрі Максим Спиридонов 1-0. Первая схватка между Артемом Ветровым и Олегом Барашковым. Это весовая категория до 125. Спорный момент. Виктор Аманхан Моксогол готовится. Георгий Архангельский университет. Манна Айкал Александров университет Сынянар. Уважаемые представители, тренера, командировочные мадины, через 10 минут будет торжественное открытие наших соревнований. Счет 1-0 в пользу Артема Ветрова. Ровно в 11 часқа Көмісмас Жокускай Корат быйылғы ағыз чемпионатын өрілі ағыта болуға бары представителер, мадинылар, тренердер істегі тегер. 11 часқа бәлімден әбет. Жақсан бейбейге көққа Аба Моска өгіс кесейлер бақсан өгіс түйімәңінен бағарылан Счет 1-0 в пользу Артема Ветрова. Спортсмены на помост.
Манна бараттара. Мэ хаңаластан Денис Максимов. Басты курукка сыннанан аларар. Неревлин Олег тугудар куйдура өтей. Ихитаңыз ақываты тұтар. Букемге Абамос қақсан бір-бірге Памос қығылы түттен Жолустан дыллоғы батас келін ұтары Максим Спиридонов Тықай Сотын Академияты. Білімнен ектірі Виктор Аман Қан Мақсоғыллық Георгий Архангельский университет. Дәрі масатта тұғар олақ. Старт бәкке түсті. Олег атақалыр. Счет 1-1. Жеребьевка. Алыстан кесеге 2-1 ақсанын қиынылы Батас клуб мажыныта Жолустан дыллоғы. Әғаттелі қиын. Жеребий упал в пользу Артема Ветрова. Виктор Аман Қан Мақсоғыл спортивный клубы бұғылақ Георгий Архангельский университет. Айқал Александров университет сыңнянан А группа атағысты. Бәлемнен әбіт 5 келелі яғынна Кыргыттар Сақая Баттақова, Алена Акакиева. Бұл Мақсоғыл спортивный клуб бұғылақ. Үхелер әмея 5-5-ке. Сүйіз 5 келелі амажынылар үрілі қағық әнеттен күрақты хейбетін сағалығық бұд. Өшчөдөгөл представителлер, тренердар, мажынылар стилергер, бір частан... Третья решающая схватка в этом поединке между Артемом Ветровым и Олегом Барашковым. Георгий Архангельский 1-0. Артем выбрал наружный хват. Олег быйылгы республика чемпионатыгар бронза медалилан турар. 2-нче хүлбөй сылақ республика бронза беришиора. Олег Барашков. Бастака хәрәти первое предупреждение Олегу Барашкову за перекрут палки. Дара. Со счетом 2-1 победу одержал Артем Ветров, Якутск. Вот استهدنا نقدلام يا خين Олег Каме. هدا وشي كيسيني قددلر. Дабилин караңардар бутыгар киребет. Бэхэм 5 килалы яхына караңардарга 3 караңар уап суруйтар бет. Помоска тақсықтары Сақая Баттақова, Алена Акакиева. 2-0 қиынылы Помоска түттен Георгий Архангельский университет. Изольда Романова Агату Бакурукка хыннанар. Парад кәнеттен 105 келелі амажыналар бәлемнен еқет. Бұ Помоска бұқыр сүйі кәнеттен тоқтабыл. Пара күрәқті хевиден өрілі ағығыға тоқтабыл болуға.
Сахая тутар. Олгынан баран Алена Акакиева. Ақсаны бен ұлғаңырды. Тренердері Яна Юрьевна Захарова. Так, участникта паракка бәлменен Университет студенткалара. Уяхандаран тұрағат. Иккен бирге жарықтаналар. Участниктар ол деген аты бұд уяхандаран кейден білім построение болу. Ақсан бен Нуга, Алена Акакиева. Аритча вапыттақ Алена Акакиева тухадыгар. Изольда Романова агату студентката бакурукка сыннан аналарар. Дәрі бұхырыға хақая, массақая деке, ол гыдым баран. Икки нулақсанынан кайыны десті Алена Акакиева. СВФУ. Дәрі білеген тоқты бол. Аяқ минутынан көріқтейбідін өріләқ ахы болуға. Ол кәнеттен 6-15 килалы яғына кыргыттар сағалы қыт БПМОСқа
Гыбыт. БПМСка бастығы группка ыңырлықтара. 6-15 келелі яғына кыргыттар. Бастығы паранан Саргылана Федорова Горнай, Ирина Алексеева Горнай. Бәлемнен яқтары Сардана Скрябина, Алина Бурнашова. Севера университет студенттері. Абамоска 105 келелі амажыналар. Сәмен Степанов татты, Игор Байшап Амма, Андрей Свешников Усалдан, Сулейман Рустанов Джокускай. Манна төт кыттачы бастыкаргир. Дәрі Хәребея Бурго 2 Горнайы, 2 университет студенткалары бәй-бәйлерін кытта бастығы группка көрсөһүннәр тәбит. Бастығы барынан Горнайтан Саргылана Федорова, Ирина Алексеева. Манна спорт мастера көх мұндықтан Ирина Алексеева тағыста. Онна кеніндері Саргылана Федорова, әдір кәскілләқ Горнай ұлығын чәйін көміскәтчі. Абамоска Россия спорттың мастера Амма Боғатыра Игор Байшап таққан олар жәкенен ұтары саға әрін бір күшті амажыныта Сәмен Степанов татты. Андрей Свешников Усалдан, Сулейман Рустамов Джокускай бәлемненен. Ақсан бин нуға Ирина Алексеева туадыгар. Егор перехваттан көрір, олғынан баран свисток кәнеттен маскіне қабылы. Сәмен Степанов көжекірі тейбеті. Иккісті хемәк. Бин нуға Ирина Алексеева туадыгар. İki nulaksanından köyünetiste Irina Alexeyeva. Ağırdalan gibi. Pomoskan ırıllalar üniversitet studentkalara Katugulu ilingi Federalni Üniversitet studentkalara Sardana Skryabina, Alina Burnashova. Yakı gıttarime bir Yana Yurievna Zakharovaga ikken bir gajarıktan allar. Bilin de taksanlar kim kayarın bilin bar sektara. 1-0. Belem Сәмен ne Степанов yaptara? жолық. Кытанақ кейсіге тарбаға рейдағаны толырдақ болан прием бағаны туханан саннытын үлелетен ақсан 1-0-ға болла. Бәлемнен ектірі Андрей Свешников, Сулейман Рустамов. Bu Pomoska belemneneller Tatta Kerangardara Maria Vasilyeva, Liya Senkina. Bu ağuhum 5 kilo liyahanna Kerangardar. Anastasia Solomonova kangalas baguruk kahinyanar. Alina Ushniskaya loğuşedik tardar. Aksan bir nulga Alina Burnashova. Nam. Alina sekundanni durar. Agata Semyon Burnashov. Semen bilgin dağını veteranlarga kirse hüccar.
Яреккис төһүмәк. Алина Бурнашова 1.90-нан кыйыныһар. Сардана Скрябинаны. Икки 0.90-нан тағдилә кыйыны хедистә Алина Бурнашова. Нам СВФУ. Помоска 2.90-нан кыйнылла Семен Степанов татта. 15 кило. Улахан заявка орды. Мария Васильева, Лия Сенькина, Тата, Кыргыттара билин Помоска тақсияқтара, Анастасия Соломонова, Бокурукка Сынянар. Андрей Свешников, Усалдан, Сулейман Рустанов, Джакускай. Белемнен ехтері кәрен ардар бұд бейін келі адылы Нюргуяна Николаева гату, Галина Савина татта. Мария Васильева, Лия Сенькина, Помоска тақсавыд. Белемнен ехтері 6-15 кило яғынақ Эрджанға Бөбелок, Спиридон Пестерекоп, Усалдан Юрий Качилов, Транспортный техникум. Лия Сенькинаны күйтәбет. Лия Сенькина өсөдөгөл Б Помоскаң ырыллаган. Сулейман Рустамов 1-0. Олықтан кисеге қырадық бары сылан баран Сулейман тарбағын радда. Андрей Кенин. Лия Сенькина өсөдөгөлөң ырыллаган. Бу эбеккеллы Б Помоска номно үхіс неявка болла. Утарлахачыта кәлбедағанан бұхылы күйі берілер Мария Васильеваға. Бүгімге 105 келелі мажыныларға Андрей Свешников, Усалдан Сулейман Рустанов Джакускай, 2 түхімәқтірі Сулейман Рустанов Эрджаннар кайда. 6-15 килалы яғыннақтар Бөбелек, Спиридон Пестерекоп, Усалдан Юрий Качилов, Транспортный техникум. Бәлемнен яқтары Сергей Соловьев, Агату, Иван Васильев, Агату. Еккен олақсаннан кыйнылла Сулейман Рустанов Джакускай. 105 килоға төт мажыны барынан олаттар бары әрге әллән бейбейлерін кітары сирей көшіқтірі. Бейін келядылы кәрен ардар бұтығар Нюргуяна Николаева Агату, Галина Савина татта ұңырыллағыд. Бәлемден ектірі Мариника Петрова қаңалас, Александра Варфоломеева Горный. Спиридон Пестерекоп, Юрий Качилов. Олаттар тақсан утарда Помоска олардылар. Бұл бастығы күрікка қоттырулақ олаттар бұбелаққа кейселлер. Білін қоттырдылар да көріқтейттен торулар. Ақсан 1-0-ға Спиридон Пестерекоп туатығар. Сергей Соловьев, Иван Васильев, Агату студенттара бәлемсіл жабыт. Онна үхіс паранан Нюргун Илларионов, Вадим Турантаев.
1-0 Нюргуяна Николаева тыака айстыбытын академиятыттан колко хоғыстық махан бәден үттер ағалла ақсан 1-0-га. Мариника Петрова қаңалас, Александра Варфоломеева горнай бәлемненен. İkki nuqsanынан kıyın ediste onna halkı gürektehir bravolla Spiridon Pesterikov Usaldan. Yuri Kochilovka ıtыстığынан ağırda. Pomoska ыңырылалар. Еккен оласанын кыйынылы Нюргуяна Николаева агату. Мариника Петрова қаңалас, Александра Варфоломеева. Помоска таққықтыра, білімнен ектірі Мария Птицина мәғаңалас, Туяра Никифорова горнай. Сергей Соловьев, Иван Васильев. Арктикада Государственной агротехнологической университетка үйеренер студенттер. Үйеренер университеттерін чехин көміскүй хүдялар. Олтар иккен бидге жарықтан аллар. Бәлемнен яқтары Түрөпчетаға физкультурный институт студияна Нюргунил Ларионов, онна Усалдантан Вадим Турантаев. 1-0 Галина Савина, Александра Варфоломеева қаңалас. Мариника Петрова. Порный дем болла. Олар әдеттен ұйтан бейін тарбағар әрәммет ата болды бата. Мариника қаңғалас орионытта ұлығытта әлілер. Бәлемнен ектірі Мария Птицина мәң қаңғалас Туяра Никифорова горнай. Қаңғаластар ағая құнықтата дәхәкін Ақсан 1-0-ға Иван Васильев тұғадығар. Биддилен ана команданан кишиге 300 месте олар. Олехинже балайда элбак мажарына қалбыттар. Еккен олақсанан кыйынылла горнай мажаныта Александра Варфоломеева. Ағаддылан бейе қайын. Помоската Мария Птицина мәғалас Туяра Никифорова горнай. Нөрәккіз түхімі. Ағуым 5 килалы яғынна қыраңардар бүгін әхек исен бүттігін. Онна 9 килалы яғынна әржонлар. Бүгін әхекамия көріқтігі бүтті сасын финаллар болуқтара. Ағуым 5 килалы қыраңардар, онна 9 килалы әржонлар. 2-0 санынан күйін едісті Иван Васильев. Ona salqı hüs mestehin kisser. Pomoska ыңырылалар Нюргунил Ларионов, Түрөпчетаға физкультурный институт, Вадим Турантаев Усалдан. Бәлемнен яқтыры Абелоққа, Герман Игнатьев, Бата спортивный клуб, Прокопий Абрамов, Қаңылас. Өшшіді. Туяра Никифорова тоғыры көштібет. Тренері керін олар бұта часың ара болла. Біреме бара тұрар. Хуақ. Әтәбінді чағына. Хуақ дерде. Тұта тұрар бұл. Devletler kiren olardılar. Epetnes katanak kotordun da görekte itten doğrugun.
Jep, bu помостырылары бие хамият кәллә, Александра Варфоломеева помостка таққыбатығынан күйі берілер. Туяра Никифорова помостка таққыбатығынан күйі берілер. Мария Птицина мәқан алысқы. Вадим Турантаев, Ақсаны бір нұлғын орды. Помостка ұрылалар Анастасия Алексеева мәқан алыс, Милена Павлова университет, Снежанна Алексеева, Инна Клопкова бәлімненен. Ondan bu pomoska ikkis tühümek bit. Manna Vadim Turantayep bir noksandan kıyınır. Нет, со счетом 2-0. İki nolaksandan kıyını diste Vadim Turantayep Usal'dan. Анастасия Кемеровна махалар Ақсан bir nulga. Dere, bu pomost liderlere dağıst. Bu yağın liderlere ikkis kurukkaca körüstüler. German Ignatiev Bata Sportivnay Klub, Huntarıçata, Kinüdere Prokopi Abramov, Kangalas. Belemden yaktere Gavril Tavarap, Tatta Aytal Kirillin Jakuskay Korat. Снежана Помост, Алексеева, Тураттыгар. Инна Хлопкова, Чугахан. Andaydu Boronsa Prizora Suntarıçata German Ignatiev. Kinüdere Kangalas'tan Prokopi Abramov. Dere. Aksan bir nulga. German Ignatiev doğadıgar. Tarbak tuluy bata Prokopiga. Tebilin zakvatları yağan no görüyor bet. Ақсан бибиге Милена Павлова же олус түргенник чалқай күрді қамсанан Ақсаны тәңнәді. Gavril Tavarap Aytal Kirillin Belem Hunjabat. Милена Павлова талыға мағы қыватын. Ühüs kurukka 6-15 kilalı yağınaqtarga 4 macını qalıqtaq. Manna 2 kurukka Petrov Nurgun Suntar sınyanan olur. İkisi tühümek. Rotar mastarın tennämäri gınnalar. Bu da hırıga German atakalır. Tarbağar ülelir. İki nulaksanınan kıyınetiste Suntarıçata German Ignatiev Bata Sportivnay Klubka darıktanar. Onna halkı finaldeki baran eher. Серети. Помосқан ырылалар Гаврил Таварап Таатта Айтал Кириллин Жакускай Корат. Белемнен яқтары Альфред Васильев Модун Айсен Пермеков Агату. Екі бір Ақсанан күйінілі мәғалас мажыныта Анастасия Алексеева.
Снежана Алексеева Батас спортивный клубтан Инна Хлопкова Усалдан Помоскан ырыллагыт. 6 келелек мажинулар Галина Варламова татта, Жанна Алексеева Тыхай Созын Академияты білімнен ағыт. Ақсан 1-0. Айтал Кирилле. Якутская город. Бәлемнен ағыт Альфред Васильев, Айсен Пермяков. Гаврил Товаров. Дәбілеген қайыр әбедей көріққа. Немеккерді балығыне болы, кыргыттар келен армандық болатшы. Тұлур бар жына. Алтон келядылы Галина Варламова, Жанна Алексеева білімненен. Да. Дәрі Шницкай бәккен ғырыр әуіт Гаврил. Ақсаны дәңнәді ол. Әребей борағылар. Отыр екен таз зақываттан қайдылар. Да, оны әребей айталға түсті. Айтал тұхадығар. Блин, каракай сенялаң. Аха. Гаврил Товаров. Чәрі барды бұғылақ. Біразқа көрдіріне барды. Манна чәр баран қан тақсар болда біраз справка хұриян берер. Отчағына білі наладойник сары... Асан бибиге. Сары кайтарыға көңіл болар. Ол мастқан болбаты негенден. 1-0-ға. Инна Хлопкова тоғатық әсөп, мағын спорны еті, ақсан 1-0-ға. Тәхіз күрікқа абел оққаманна. Петроп Нергон 2 күрікқа хынянанларыр, 3 күрікқа Герман Игнатьев қадақсар әбет. Үхіс күрік номно полуфинал. Да, қата олақанлық бар батақ чербет. Сарығына тахоқ болла. Қываты Айтал Кириллин талар. Ақсан 1-0-ға Инна Хлопкова Усалдан Өз барылар төмен. Дәрі Гаврил Товаров. Екі бір ақсаннан кейін хедісті татты Гаврил Товаров. Оны де полуфиналға кесер бұрабылла. Инна Хлопкова Усалдан 2-0 ақсаннан кейін А группа қалла. Кені ұдарла хачыта кім боларын білейін бағарса тақсияқтара Модунтан Альфред Васильев, онна Агату студена Айсен Пермяков. Дәрі бір кайбыттара Гаврил Товаровтың полуфиналға көрсіяқтара.
Аба Моска букемге тағыстылар 6 келелі мажынылар Галина Варламова татта Помоска ғыла түттен Жанна Алексеева Тыqaştırın akademiyata Помоска öqöt түттен. Белемненеллер, хәтта 15 кило яһаннагыр жоннор бу белек. Денис Севастьянов, Агату, Руслан Соловьев, Мохсол спортивный клуб. Аба Моска бәлемнен яқтыры Елена Федосеева, Татьяна Томская. Жанна Алексеева 1-0. Aysen Permeko. Bet kokkutuk bastaki mahı sulbudardan Allah. Stoyka den priyomun oran. Nurgun Petrov suntar bukurukka hınyanan alarar. Denis Sevastyanov, Ruslan Solovyov, Belem Edjavet. İkisi tühümek. Aksan 1 bilge. Ok. Kubik pıt. Bahar bata kemi dağını. Hallara tühe Allah. Alfred dakika kiriste ikisi tühümekka. Olgunan baran ikkin alaksandan kıyın hediste Aysen Permekov. Ötüste hemen ağadılamihin oğlu. Anıska kurukka gavril tabaraptın kişiyaga. Жанна Hatta 15 kilo Алексеева, яғына қолып Галина Варламова 1 bilge. Денис Севастьянов, Агату, Руслан Соловьев, Мохсол спортивный клуб. Белемненеллер Алексей Кириллин, Чурапчата физкультурный институт, Вильям Заровняев, Горнай. Белемненевит. İki bir asanan kıyınılla tattamacınıta Varlamova. Bu araksa haller bulalı. Аңырыллалар Елена Федосеева, Тыqaştırın академията, Татьяна Томская, Қаңалас. Білімнен яқтыра Аина Стрекаловская, Розалия Простакова. Руслан Соловьев, bir nulga, aksanın oror. Bu belaktar. Üst mesleğin kişi, bu belakka. Алтон келі адылы финал ağızgımı бері күрді кешілер. Төт кайбет А группа қалар. Bu pomoz sekundana, kıhılattı. Sekundan. No. İki nolaksandan kıyın ediste Ruslan Solovyov, Moksovo Sportivный klub. Onun hüsmeste jeki kişiydin salgani her. Помосkan ırılallar 1-0. Alexey Kirillin, Çorapçıta Fizkulturный институт, Kimdarı William Zaravinayev, Горнай. Татьяна Томская мәға алас бастығы мағынжа әресілі кешеге арғыйна алан бейтер ылларылын. Ақсан бір Белемненеллер. болға. Петр Сыселятин, Батас Спортивный клуб, Севолод Продопова, Білі. Julustan Олесов мәғалас бұғырыққасын янар. Аина Стрекаловская Сунтар, Розалия Простакова, Университет Чугахан. Ekin olasağından kıyınılla мәғалыз мажырынта
Татьяна Томская. Помоскуя көттіттен. Ақсан бен нулга. Вильям Заравняев. Туғадығар. Аина Стрекаловская Сунтар Розалия Простакова университет. Білімнен ектірі Сабрина Абрамова татта Сардана Андреева Горнай. Петр Соселятин, Всеволод Протопопов. Бұпары кенттен тақсағат Помоска. Иккен олақсағынай тағдилі қиын етісті Вильям Заравняев, Горнай. Помоската ұңырылағыт. Петр Соселятин, Батас спортивный клуб, Всеволод Протопопов, Бүлі. 1-0 Аина Стрекаловская. Бәлемнен әлләр абылық. Хэттон 5 килалы яғыннақ әддіңі. Федор Майкунов, Ленскай, Арылхан Сергеев, Қадығылу Иліңі Федеральный университет. Сабрина Абрамова татта Сардана Андреева Горнай білімненен. Всеволод Протопопов. Ақсаны бен нулган орар. Ekin ulasанан кыйнылла Апамоска Сунтар мажыныта Аина Стрекаловская. Помоска таққықтыры Сабрина Абрамова татта Сардана Андреева Горнай. Бұғанеттен білімнен ектірі хеттон 5 келелі мажынылар. Елена Федорова амма Марфа Соловьева қаңалас. Ақсан бен нулга Всеволод Протопопов туғадығар. Бәлемнен әлләр Федор Маякунов, Арылхан Сергеев. Иккен олақсағынан кайын едісті Всеволод Протопопов. Бүлі. Сардана Андреева бастығы мағын олық әліңнешчі тардан кайда 1-0. Дәрі абылықтыр. Ленскайттан Федор Маякунов, онна Қадығылу Иліңі Федеральный университет студияна Арылхан Сергеев. Манна ақсығалар бұқыру кәнеттен төрді болан қалықтақтар. Бәлемнен ектері Айтал Пахомов, Ленскай, Игорь Протопопов, Түрапчатағы физкультурный институт. Нәуіл Ленскай чаттар әккен абел оққабалар. Ekin ulasанан кайда Помоскуға түттен Сардана Андреева Горнай ұлығыттан. Жона группа қалла. Опыттақтары манна Арылхан Сергеев. Апамоска әттон 5 келелі мажыналар. Елена Федорова амма Марфа Соловьева қаңалас. Арылхан Сергеев тұғадығар. Арылхан әме 6-10-тан сағалан. Дөбі білеген бұл әтті 15 келі адаққан кейсті әйттер.
Анастасия Марахаева, медицинский колледж, Саина Павлова нам белемненин. Манна ина вида куро мэхан аласын янна. Бұяңа жемие 5 мажыны бар болан, бары кисилер бары бол вақтыра, каттар бұт тура ават. Сирей кисилер. Айтал Пахомов, Игорь Протопопов, бәлемнені бет. Елена Федорова амма. Ekis tühmek. Fyodor de bilin ekis tühmekka. Kişsen nada de. Hereti aralkan segeyipka. Kamandan yine edda kamsanı onu holunna. İkkin ulaqsandan kıyın hediste Aralkan Sergeyev. Qatagulu Lingi Federalny Universitet. Onda da polfinalga dağısta. Kiniltari kişileri ve harsa taqsiyaqtara Aytal Pahomov, Omukjanov, Lenskay. Ekin olsanan kayda Elena Fedorova amma. Pamoska hılat tütten. Belemden iqtara Mikhail Zakharov, Meğan alas, Julustani Gorab, Gornay. Pamoska ngırıllallar. Anastasia Marahayeva. Med Kolej, Sayina Pavlova nam. Belemden iqtara altın kelelek majınılar. Alexey Karyakin Jakuskay, Aytal Newstroyev tatta. Nere bir kaybıttara Anıskı Golukka Aralkanlı kisiyağım. Ey! Aha Aralkanlı. Kurra. Igor atakalıyor Aytal tuta. Aytal tarbaqta qoğala bet. Dere. Oh, gelken bana hagitan kabistu bitmahı. Aksan bin nulka. Terapçı Pizkulturna Institut Studiyana Igor Protopopov tuhadıgar. Mikhail Zakharov, Julustani Gorab, belemneni bet. Sayina Pavlova 1-0. Sayina ja ohun kisiga kayda bastığıman. Penal 4 kımmıt 1'e den bolar bolladı bu. Penal 4 kımmıt 1'e taksanlar kisi hacallar olatlar. Onna penal 4 kımmıt 1'e bütehek paranan da belemneni hacallar ayal ayani tabar tüm zoren. Bu kurukka bütehek paranan taksiyaklara. Yavru Igor Emet turar. Aytal tarbağa toppata bahriga. İkkin ulaqsandan kıyın hediste Igor Protopopov. Terapçıta Pizkulturna Institut. Onna Aralka Sergeyev'den penal Aksan Bibiga kırgıtta. Pamoska taksallar. Mikhail Zakharov, Meğanlas, Julustani Gorab, Gornay. Onna de belemden iqtara ayala yani tapqanlas Artyom Zorin Suntar. Bugünkü Pamoska Aksan 1-1'ge Anastasia Marahayeva Med Kolej
Онна Сайына Павлова нам кисилерегер үс түймәк. Бұяңа Айына Винокурова мәғалас сынянна. Алексей Карякин Айтол Неустроев татта бәлемненін. Михаил Захаров басты группка отарлаға шыта кәлбәтіға Ақсан бин нұлға Михаил Захаров туғадығар. Екі bir асанан кайынылла Сайына Павлова нам. Апамуска Эрджоннор, Алтон келелі мажынылары видео қоттырулақ Алексей Карякин Жакускай Айтол Неустроев татта. Білімнен ектері Анатолий Осипов Горнай, Чағыл Пестрюков, транспортный техникум. Нері Ақсан бин нұлға мәғаласытчыда Михаил Захаров туғадығар. Да бұйрыға жа. Миша Такалыр. Да онна табды күйінен Тяга күйінен. Екі нұлақсанынан күйін едісті Михаил Захаров мәғалас. 1-0. Айтол Неустроев татта. Да онна бұяңа бір центральный киши. Аял аяни тапқанлас Артем Зорин Сунтар. Да бұл күрақтайыға, бұл бұйылғы көміс мас күрақтайы 15 килалы бұйыл сүріттар бұд. Үтчаттартан бұяңа бүгінгі күнге лидердар 2 күрікқа көрсіртческе дегістілер. Аял Сеттон 5-ке кисивитар апып болған Артем Зорин бұйыл ғаттан де 5-ке тақсан. Бәйдің қолына хүддер. Дәрі аял Артем. Әлі ғастан көрір аял. Стойкалан көрір. Артем тұтар. Дәрі өтен беріп, аял айыны тапқаға жашлар. Артем дегілер. Дәрі Артем тарбақты таппақ. Ақсан бин нұлға Артем Зорин. Артем минуталар. Айтол Неустроев Чәрбарда. Мағаталыға. Браска. Дәрі аял әме Браска барды. Онан манна кыра тоқта бол. Браска Бұкемге Абам Оска алтын келелі видео қоттырула олаттар бұтығар ақсан биге. Алексей Карякин Жакускай Помоска ғылат түттен, Айтол Неустроев татта Помоска ғыт түттен. Бәлемнен ектірі Анатолий Осипов Горнай, Чағыл Пестрюков, транспортный техникум. Бәйдің зақыватығар Айтол Неустроев 2-1 асаннан кайын бронза медалиhin кесерін салғы. Алексей Карякин 2 қоттырулақ күріқтейттен торур.
Анатолий Осипов горнай, Чағыл Пестрюков транспортнай техникум. Бәлемнен ектірі бірді кайылақ мажиналары. Лука Говоров мәхалас Арсен Барашкап тық айсытын академията. Bir nol. Anatoliy Osipov tuhatыгар. Еккен олақсанан кайынылла горнай мажината Анатолий Осипов. Абамоска бидді кайыла қалтуын келелі мажиналар финал аңырғар кесілер. Лука Говоров мәқалас Арсен Барашкап қай сотын академията. Білімнен ектірі Арылқан Егоров Батас спортивный клуб Артур Жирков мәқалас. Улуға. Дәрі бұ помоска бұғыр сүйгенеттен помоска тақарға бөлімненелер 6-15 келелі яғына керен ардар. Ирина Алексеева, Сардана Скрябина. Мана төрдüелер, олі мана кенлерге құруғывой. Да. Аяла енитап Артем Зорин. Көрсүйлергер Ақсан бір нулга Артем Зорин туатыгар. Олаттар ikкен чәддері баран, вараска бара хырттылар. Девонна сарыға даман білін кейселер. 1-0. Арсен Барашков жалақ телегретчілі әті олақ скоростной олавит, скорост түргенде түрген. Лука Говоров білген сүбел амбаран жа. Арылқан Егоров Бата спортивный клуб Артур Жирков мәя қаңылас бәлемненен. Дәрі, машиналар бұд помоска тағастылар. 2 төхімәк. Bir кайбыттара пенал аңарынаға керсіге Михаил Захаровтың керсіға. Дәрі, Ақсан 2-0-ға. Аял тарбаға доппада. 2-0 Ақсанның кайын едісті Артем Зорин. Сонтар, оны да пенал аңарғар Михаил Захаровтың көрсіға. Абамоска 2-0 Ақсанан кайда Арсен Барашкап тақайсын академията. Помоска аңырлықтара 6-15 Финалға да астауына. керен ардар. Балларды. Ирина Алексеева Горнай, Сардана Скрябина, Котогулулинги Федеральный университет. Жабаяң әме бағаралақ кесі финал аңырғар Арылқан Егоров Батас Артур Жирков мәң алас. Bir кайвыттыра финалға Арсен Барашкаптың кесі сассын. Олаттар бүгін күннәқ программаларын бағаддылар. Әветтен кәйханен ұқтырын шөп. Білімненелер Алина Бурнашова, Саргалана Федорова. Бұ помоска білімнен ағыд.
1-0 Аралқан Егорап. Отара қамсаныға саннынан бейденжі кігірді қылан баран атағанан тәбінен ақсан 1-0-ға. Артур Жүркөп кәтәспәдіға түттен албасқа кейрен беді. Бейді қамсары яғанын қамсатан Вектор кәге Аралқан тоғатығар болла. Ирина білген зардананыз экзаменнер. Ақсан 1-0-ға Ирина Алексеева тоғатығар. Аралқан көйді дағаны сасыңғаңыдылы хынянар Артур жоқоттодығына матта кейеме кейсер. Утары тяга, утары дұран. Еккен олақсанан әрәлләқті көйді Аралқан Егора Бата спортивный клуб. Онны финалға дағыста олы ғадділі қайын. Хасын көрі өкпекеніне Артуры мантан кейі бұл группа. Жауынна хеттуын келелі амажынылар бұдығар бейді қоттырула олаттар. Альберт Андреев, Чөрөпчата спортонна физкультура института Рустам Атласапты қайыстыдың академията. Бөлімнен ектірі Иван Жасковскай мәғала Самсон Ласташкин транспорт техникума. Иккен олақсанынан көйіні десті Ирина Алексеева, Горнай. Алина Бурнашова, Саргылана Федорова, Горнай, Помоска, ыңырлағат. Манна кәттірдің дағаны анысқы көріқті хегеділі. Рустам Атласа 1-0. Иван Жасковский мәғала Самсон Ласташкин бәлемненен. Nere? Екен олақсанынан әрілі қайы Рустам Атласапқа кәлі. Ты қайсыдың академията. Рустамы маттан кейі көрөбет. Помоска тақықтыра Иван Жасковский мәғала Самсон Ласташкин транспорт техникума. Бәлемнен ектірі Иван Ушницкай. Ты қайсыдың академията Дмитрий Фокин Горнай. Дере, Алина tutar. Alina tutan mahadar. Össa dağılanır. Dere. Dabırıgıt munnugar trenere Yana Yurievna. Ağadar ağtan kören turar semen. Aksan 1-0'ga Alina Burnaşova doğadıgar. Tabi kisi ganitten toğuğun kilalıya aktarga bastığı gurukut bolar. Toğuğun kilalıya Ercan'a bastığı guruktara. Ayuran Stepanov, Nikolay Sazonov, belemnenin. Samson Lastashkin 1-0. Pomoskaya түттен bir mahalla.
Иван Ушницкай, Дмитрий Фокин белемненен. Ayuran Stepanov, Nikolay Sazonov, Belemneneget, bu paraganitten bu pamoska taksaget. Fedot Kolesov, Kangalas Sinyanar. Nere bastagı dövmekka. Sargılana takatın Alina Lok. Tutan kavismide. Nere bilin körökpet. Ekin ulaqsanan kıyan bronza medalga Sibir qamının ordo Samson Lastashkin. Ivan Jaskovskiy Adolski Grafaya görevit. Alina beta takalan. Mahsul budatdan Allah. İki nulaksanınan kıyın hediste Alina Bornashova. Katogulu Lingi Federalny Üniversitet. Аба Москва такяхтара Иван Ушницкай, Тахайстон Академията Дмитрий Фокин, Горная Луга. Белемнен яхтара Александр Осипов, Андрей Соколов. Тоғуғын келелі яғыннақ Эрджамот. Басты құруқтара Айуран Степанов, Николай Сазонов. Katogulu Lingi Federalny Üniversitet студенттары. Командада. Бағар үләхеттері болу. Олихин командада. Иван Ушницкай 1-0. Қамсан әркехіне оқсын тіряқмағын өңі біраған бісті. Білімнен ектірі Александр Осипов, Андрей Соколов. Әрі олаттар мастар дүхітінен жарықтан мұттара Ен қағыстағыла помоска құрудың көрәбет. Нәрі өккен күштақ олаттар. Хақалы тұроры күштақ олаттар. Қача дейлар баппыт. Де варда. Ayuran Stepanov, Ақсаны bin Nulga, оңырды. Маған ари әттен көран кәспеді әппет тағуғанлары. Полуфинал бит битеменне. Үз янырга битенер. Хетто огне бит. Дмитрий Фокин Ақсан бибиге. Саша оны тоқына. Красная сега? Дәрі Ақсаны bin Nulga. Старгынанда. Мен өттібер оны кеші бол. Дәрі, білін Николай. Николай тұғыры тоқуда. Николай атақылын нада. Ол ғанын баран Айуранда бәдіндегі мағызыл бұл ұлла. Ikkin ulaqsannan kayını hediste Ayuran Stepanov. Katogulu Lingi Federalny Üniversitet. Ona ikkis kurukka Fedot Kolesov'tin kişiye manna hüyeler. Kinlerge kuruga voy. Bir nol. Tabi karakay toktavol ondan bilin. İki bir asanan kıyınılla Dmitrий Фокин, Горнай.
Помоска такыктара Александр Осипов, Тыгайстодын академията Андрей Соколов сунтар. Белемнен ехтіре кайыла олаттар. Прокопий Николаев бүлі Эркан Журко Бусалдан. Tere bilen 2 kurukka. 5 kilalı yahannak karangardarga. Aramanova Izolda. Agatu Battakova Sakaya СВФУ. Водна буки сиганеттен обед. Бу помоска. 2 часкалы обед. Помоска ңырыллалар өссі Изольда Романова, Сахая Баттакова. Андрей Соколов 1-0. Изольда Романова, Сахая Баттакова. Изольданы кәтәһәбет. Finalinde rahatsın ya kaldır hatan diye. Bu auto rahatsın. Арбитр. Ekin ulaşsanan kıyınılla onna bronze henüsse bir kardığını ordu. Andrei Sokolov suntar macanıta. Javanna kattarida ovalattar bet setton kiladılı bilingite toxsuolar. Bastıkından takıyaktara Prokopy Nikolaev Bülü Erkan Zurkov Usaldan. Belemden yaktara Igor Sivsev Üniversitet Aytal Kapırin Usaldan. Nere? Abi ekkelli. Büdahik körsü İzolda Romanova, Sakaya Battakova. Abi etkenlikten 6-15 kilolar sağlığı kıt bu bölüktür. Sakaya Battakova. Aksanı bir nulgan orada. Yana Yurievna Zakharova itillaçıda. Ağın kilele macanılar iki çağıstan evetkenlikten kürekte hegidin sağlığı kıt. Внимание! Масресли, участвующие в весовой категории до 80 килограмм, можете отдохнуть. Ваши соревнования продолжатся после обеда. Обед у нас до 2. Прокопий Николаев Бülü 1-0. İkisi töhümek. Hette onları bitirer bulak. 3 kişi kaldı. Абамоска белемнен яқтыры биддігі ела олаттары университет мажаныта Игор Сипсеп Айтал Капырин Усалдан. İkkin ulaqsandan kayın hediste Sakaya Battakova. Xotogulu Lingi Federalny Üniversitet. Dere onna abed. Barı hınyalanga barabıt. İkki çastan kurakta hibidin. 6-15 kilalı yahannak ercanlar sağlıqıt. Bu bölüktür. İkki çaska Pomoska Spiridon Pesterikov, Ivan Vasilyev turar boluqtaqıt. Dere hınyalang. Oh, bara. Bılırını jümpiyor.
Спортсменler belirleyeyim, точно. Menüde var, biraz ketebit. Wat ik met die man te lepen en het niet. En krijg ik het. Спиридон Пестряков, Иван Васильев, Б. Помоска, Б. Белоктар. Үхіс құрыққа манна алтығалар. Апа Моска ағуын келелі амажанылар. Бұ группа, олаттар бейде қоттырулақтар Вассарион Башкарёв, нам Василий Иванов Горнай. 1-0 Василий Иванов Горнай туғатығар. Ақсан 1-0-ға Спиридон Пестряков, Усалдан туғатығар. Күрақтехіне салғы аянны Василий Иванов Горнай. Иван Васильев, Агату Бараска барды. Помоска таққықтара Максим Спиридонов. Тақайсатын академията Виктор Аманхан Моқсоғыл спортивный клуб. Білімнен ектірі көттір А группалар кәйінер олаттар Айқал Александров университет, Алексей Куприянов Тақайсатын академията. Б. Помоска, Иккистүхімәқ. Максим Спиридонов, Тақайсатын академията. Білімнен ектірі Айқал Александров университет, Алексей Куприянов Тақайсатын академията. Нети сары беребек кеді болла. Иван Васильев, чәрі баран оңал етігар сары кетті. Ақсан 1-1-ге болла. Әребей. 1-1-ге. Спиридон Пестряковқа түсті. Ол тақырыбет. Жіребей бет. Икістен бірағылды көбек. Қыл туғатығар.
Ühüs baharılaq tühümək Bıpamoska. Xotor bud körötçü bolar. Kıybıt ühüs mestehin halkı kiser bora bolar. İki bir aksanından kıyın ediste Spiridon Pisterikop Usal'dan. Onun halkı kiser. Pamoska taksıktara Vadim Torantayev Usal'dan Prokopiye Baramap Kangalas. Belemneneller Aytal Kirillin Jakuskay Alfred Vasilyev Modon. Ekin olaqsandan kıyınılla Виктор Аманқан, Моқсоғол спортивный клуб. Онна бұян лидердерге бәйе қалылары бастығынан таққықтыра Айыққал Александров университет Алексей Куприянов Тық Айсатын академияты. Aksan bir nulga Prokopy Abramov. Бастығымыз Алексей Куприянов 1-0. Білімнен ектірі Мичел Федоров қаңалас Жолустан Деллоқы Батас спортивный клубтан. Манна Георгий Архангельский университет сынянна. Aksan bir nulga Kanala Sıççata Prokopy Abramov. Bahalan köhüleni her. İki nulaksandan kıyın ediste Prokopy Abramov Kangalas. Pamoska taksıktara Aytal Kirillin Jakuskay Korat Alfred Vasilyev Modon Sportivny Klub. Belemneneller Avılıqqa final ağarınağı körçüge bastığı paranan Nurgun Petrov Suntar German Ignatiev Batas Sportivny Klub. Ekin olaqsanın kıyınılla Алексей Куприянов. Тық Айсатын академията жауанна финал аңарғар тағысты. Аңырылалар Мичел Федоров қаңалас, Жолустан Деллоқы Батас. Бұ яңа бір кайбыттыра финалға таққар. Нера Aytal Kirillin. Полуфинал. Бәт сыл барқадық бастығы мағы. Манна Тайка жүйеви. демприямынан холбудардан ұлла. Манна бәйелер бір кайбыттыра аныскер кирге ханянар, онна жа финалға хасын кейістер олаттыр бүгін бағаралақ кейсілері. Бұян лидердері де қөп. Бүгінне құрықтығыға бұян ағуан келі республика болаттар 5-4-6 нөміріне әлдер олаттар кейсет тағыстылар. Aksan bir nulga Aytal Kirillin tohadıgar.
6-15 kilo yahannaktırga A bölökka bölümlenen Nurgun Pedrov, German Ignatiev. İkkin ulaqsannan kıyın hediste Aytal Kirillin, Jakuskay Korat, onna halkı kisel bravo. Мичел Федоров бирмас жолустан деллоқап бейді таппы күйін тарбақтара долуй бата. Nere onna pinalın arınağı, kirsiler bit sağalanallar 6-15 kiladlı uyahınnağı jonnargo. Okuduk Pomoska taksıqtıra 2 suntar içattara. Nurgun Petrov, onna Andoydu чемпионатын бронза призера Герман Игнатьев, Бата спортивный клуб итиллячита бета сунтарчата. Белемнен яктыра Гаврил Таваров татта Айсен Пермяков агату. Мичел Федоров bir mahallagana finalga taqqar. Medal tühüger ketiller ürün kömüstü, kahıl kömüstü diyenge. Ondan ja Jolustan delloqapka manna qottadağına bu gruppa tühen bronze medali. Olihince baharlaq kisi aqsan 1-0-ga Qangalas majınıta Мичел Федоров Pomoska hılat tütten olaror. Aksan 1-0-ga German Ignatiev doğadıgar. Sporna balığanya oldu ekkiyen oğundular. Arbiter tuğun körüyor. Anı Мичел Федоров bırastanar bolla, çere vardı hala. Ja Jolustanga kıl. Dekis tühmek. Körsünü German Ignatiev bahalan köhülenir. Angar atağınan final göktenen turar diye kahıp. İkkin ulaqsannan kıyını hediste onna finalga taqsar German Ignatiev, Bata Sportivный klub. Pomoska ikkis parınan finalın arına körsüge taqsıqtıra Gavril Tavarov tatta Aysen Permяков agatu. Ne bir kaybıt betiger kırata ürün kömüs medali tühüger iliner. Aysen atakalır. Oh, jalgının barın tarbak put. Barallanan aksan 1-0-ga Gavril Tavarov tuhatıgar.
İkkistühümek Aksan bir nulga. Tata çıta Gavril Tavarov tuhatıgar. Merhaba Aysen. Aysen Aksanı tengnir. Deherebi bırağlar bilgen. Deherebi Gavril Tavarov teki tos koydum. Kişilik 91'ge Ağol Kirelen Acılarga Finalara Michel Fiyogra Panalas Jolustan Delohot Batas Sportivne Klub Bu Moskva bilimden yaktırı hette 15 kilalı yahanna kadjonlar. Bu belok Jolustan Olisov Mehan Alas, Ruslan Solovyov, Moksogol Sportivne Klub. Jastar Şerif Berelinne Michel Göstener Jolustan Timir Yetki Verasan'ın Zeyn alan final Ağol Kirelen Jolustan Delohot Zeyn Dere hizbarla tühümek. Dere hibbettin ahanna kişige 2-1 Aksanı köyünü diste Aysen Permekop. Agatu. Onna finalga German Ignatiev'tin kırçyoga. Süleyman Rustamov Belemdeni Julustan Olisov, Ruslan Solovyov. Hette 15 kilalı yahanna kadjonlar. Taksallar bilgin. Belemden yaktırı William Zarabinayev Gornay, Sevalat Protopopa Bülü. Finalga takıbıt. Kuraktayaçılar bugün kurakta bitti. Hassın. Степанов 1-0 Егор Баешев Россия спортын мастерама онна Сулейман Рустамов Жокускай Белемдени Dereceli sadakalır, stoykalan kırır. Onna bastakı mahaz ulbudardanılar. Bir nulga Julus Olisov tuhatıgar. Sereti Tubuh Mana Semen Stepanav Hargaydı bölümler Yektin olaslarının keyin Üsergilge Katrata Oğer Semen Stepanav Tatlılar 105 kilometre Üsergilge sassın bular finalda Егор Баешев Арма, Сулейман Рустамов, Жокускай. Dere Bıfamos Putugar. Aksan bir nulga. Julustan Olisov, Ruslan Solovyov. Kisilerger Julustan Olisov. Kurakta bahalan köhöleni her.
İkkin olaksandan kıyın hediste Julustan Olisap. Meyhan alas. Pomoska taksallar William Zarabinayev. Sevalat Protopopov. William Zarabinayev Gornay. Sevalat Protopopov Büllü. Bilimneneller Lenska içattara. Fyodor Mayakunov. Aytal Pakhomov. Kerarda bu diye gilerle macalılar Galina Savina, Marinika Petrova beğenmeli. Aksam bir dulda Igor Bayashap, Россия спорты мастера КНР. Yamanlı köşküviye kadar dolaştı. Aksan 1-0'ga. Sevalat Protopopov tuhadıgar. Ortakattan girelim. Biraz sonra oldu. Ekkan olasанан kıyda Россия спорты мастера amma bacınında Igor Bayashap. Pomoska Karagardarбет бен келерді Галина Савина татта Marinika Petrova хангалас. Ne kistuhimek. Елена Павлова, Снежана Алексеева. İkkin olaksandan kıyın hediste Sevalat Protopopov. Büllü. Onda hüs mesleğin kişiga halkır. Pomoska ıngırılallar Lenska içattara. Fyodor Mayakunov. Aytal Pakhomov. Bilimden yaktara Julustan Igorov. Gornay Ayal Ayanitap Kangalas. Nere oğutlar zakavat. Tutallar Fyodor Mayakunov hitten tutta. Aytal Pakhomov. Aksanı 1-0'ga orada. Aytal Pakhomov, Amukchanov. Bilimden yaktara Елена Павлова университет, Снежана Алексеева, Батас спортивный клуб.
Nerekkis tühümek. Aksan bir nulga. Aytal tuhatıgar. Buyruğa Fyodor tutta. Fyodor tutta. Bekka komiskener. Oh, jolgынан baran ayttalar Allah. İkki nulaksannan kıyın hediste Aytal Pakhomov. Lenskay. Pomoska taqsıqtara. Julustan Igorov Gornay ayal ayanitap qangalas. Екінші оласанан Кейнелла Қамалас Мадинада Мариника Петрова. Bilemden yaktara final anargar. Hette 15 kilali yahan aktarga. Bastıgı paranan Aralхан Сергеев, Игорь Протопопов. Милена Павлова университет, Снежанна Алексеева батоспортивный клуб. Екі сәттік әргерге бейін келер жылмадыналарға тағыстылар. Білімден яқтыры бейін. Юргуяна Николаева дату, Александра Варфоломеева город. Аксан bir nulga ayal ayanitap qangalas. Bugün bir tabii ki yıllardır. İkis tüymek kataqsan olurdular olattar. İkkin ulaqsandan kıyın ediste ayal ayanitap qangalas. Onna baronsa medeldeki varan her. Абрамовска, білімден яқтыры Мария Птицына мәғалас. Анастасия Алексеева, әмия мәғалас. Манна Инна Хлопкова хынянна. Final anarınağı kirsilerge bastıgı paranan Pomoska taqsıqtara. Aralхан Сергеев, Қатығулы Федеральный университет. Онна Игорь Протопопов, Түріптітағы физкультура онна спорт института. Білімнен ектірі мәғаңаластан Михаил Захаров, Сунтартан Артем Зорин. Aralхан Сергеев. Ол хетті 15-ке. Хетті 15-тер ала барларын 2 нул санына күйені her. Білін 91 нулға. Брасынар болуыт. Юргуяна Николаева атамена. Врач. Үлемир местер келергер сынырауыт. Yokuşkay Kora Tağla Şempiyonatın Bravo Үлемир местер келергер сынырауыт. Dere ikkis tühümek. Aralхан Сергеев tuhatıgar. Aksan bir nulga.
İkkin ulaqsaanan bet erillaqti kayını hediste onu finalga tağısta Arılkan Sergeyev. Kotogulu Lingi Federal Üniversitet. Yağaddalan kavihin oğlu. İkkis finalan arnağı körsüyüge Pomoska taqsiyaqtara. Mikhail Zakharov, Mekhangalas. Вона спортмастера Артем Зорин Сунтартан. Мария Птицына, Поморская Латыптен, Анастасия Алексеева, Поморская Латыптен десяқтыра. Bir kayıptıra hasıl finalda. Manna Inna Kulokova, Александра Варфоломеевалын жабахартыяқтыра. Артем. Hangi yılın hette onlar egzamenler bide bilin hette 15'tir egzamenli hidder. Ya bilin dağını ol tutar. Aksan bir nuga Artem Zorin. Herkes siminike biriger hangi yıl enine gıtıldı bit körekte higa Artem Zorin 7 kilali yanaqtırga çempiyon üddük adınlan turar. Nere? İkis tuhimaq. Aksan bir nu... Oh, çoluk. Mahın sulberi emistar Artem. İkkin Ulaqsandan kayını hediste onu finalga dağısta Artem Zorin Suntar. Finalga degini Arılkan Sergeyev'tin. İkki huntardar. Finalga dağıstılar. Nere bilgin 6-15 kilerli yahanaq Ercango. Bu grupa. Spiridon Pesterikov. Usaldan Prokopi Abramov Kangalas. Altı 15 kilerli yahanaq kırgıttar. Ühüs kurukut sasın boluğa. 6-15 kilerli yahanaq kırgıttar ühüs kurukut sarsın. Tamam, valar hünnete darıya bilgisayarlar ya. Bilin, bu kaynetten kişinetten herimdi.
Balar ara halalı. Onu hep 15'te bağlı. Onu bitti bu. Kana dere stop sporni demollah Prokopika basta kehereti Spiridon tutar evet ya Spiridon bekka tutta Dere böhriga me Prokopia takalir oh böhriga kala alan Prokopia Pramap Ulbudardan Allah sambil nuga Toguhonlar onna süsüdbe 5 kilali yahannak erdönler. İkis kuruk boluğa. Bu 6-15 terkenlerden. Walter ikken biraz kömetüger bardılar da. Spiridon onna Dere Prokopia Bramap. 2.90'a kıyını distak anlaşıcıda Prokopia Bramap. Onna bronze medalydeker gaydık baran her. Aytal Kirillinde Kuskay Nurgun Petrov Suntar. Manna biz Gavril Tavarap Bogorukka hinyanar. Gavril Tavarap hinyanan olarar behes kurukka Prokopia Bramap'tin kursiyoga. Dere bu betiger eme tuspa soltalaq kirsi bolar durar demanna kaybet. Tuta bronze medalihin kisiga taksar evet. Behes kurukka hinyanan baran bronze medalihin kirsiga taksıqtaq. Bu kursiyonu kaybet maçını. Nurgun Petropov'tu Aytal Kirillindo Nurgun Petropov'tu. Dere Wata tabi istenler. Nurgun Petrov Suntar. Aksanı bir nulgun orada. Belemden ektere toğuhun kilali yahan aktarga ikkis kuruk. Fedot Kolesov Kangalas Ayuran Stepanov Kotogulu Lingi Federalny Universitet.
Neden Nurgun Petrov bir mastaq. Ya, tahattan Allah Nurgun. Ben de kim yakı dobnayınan oğlatlar beyler talallar. İstu tastu zakavat. Ya ol tahattan lok. Nyağına çıtadır evet. Oh, cana olok. Ola gaddalamihin. İkkin olaksandan kıyın ediste Nurgun Petrov suntar. Onda boronsa medalihin hatsın kisiyaga. Bugün bütün Nurgun. Toğun kiladi yahnak. Bedang sedang malattar bud ikkis kuruktara. Pedot kolesap kangalas. Ayuran Stepanov. Kotogulu lingi Federalnay Üniversitet. Onda hüyeler ühüs kuruktara hassın boluğa. Belемнен яқтыра Максимов Денис Механглас. Готовится Денис Максимов, Мегина Кангаласки и Ветров Артем, Якутск. Сабина Абрамова татта 1-0. Ayuran Stepanov, Aksan bir Nuga. Готовится Денис Максимов и Артем Ветров. İlkin olasından kıyın Abramova Sabrina, bronze kisikin salgı. Jona Kartarita Vakıtlar, bastığı polifinalga kırılallar, kahurunduktan tattama janıda Galina Varlamova, Kineyutarı, Merhaba Suda, Tatiana Tomskaya. Bilimden yaktire Ayna Strikalskaya Suntar, Sardana Andreeva, Gornay. Ayuran Baras kemeti garbarda. Galina Varlamova balayı turduk kurduk, Olguna Madya Tatiana Tomskaya Vokudova. Bir nol. Sireyli bir kurduk Tatiana. Parta karadık balayını yeren baran. Tengnen arıyda pasta. Birlik ayında aksan bir nolga. Ayna Strikalskaya Suntar, Sardana
Нера иккис төһөмәк. Аксан бир нулга Аюран Степанов төһәдегәр. Нера педот тутар. Икки нулаксанынан кыйын этесте Аюран Степанов. Котогулу Линге федеральный университет. Онна Нера мужчины 125 килограммов. Денис Максимов, Мегина Кангалаский, Артем Ветров, город Якутск. Артем Ветров в первом круге выиграл у Олега Барашкова, а Денис Максимов был свободный. Белемнен ектері хеттон 5 килалы яғыннақтар. Төддіс күрік, бұбеліқ. Жылыстан Олесов, Мәғаңалас, Севалат Протопопа, Бүлі. Анвыка кубагар көрсен тураллар, onlar Артем кайын турар. Дәрі бұдағырыға олық. Тоғыды хәмісті Артем 1-0. Польза Артема Ветрова. Дениске секунданны турар таварыға биргерчиллер доғыра спорт мастера Евгений Попов. Білігіні спорттан ахыдялар, олейін манна кейсіветтер. Расчет 1-0. Пользу Артема Ветрова. Дәрі бастығы түйетін тұтты бұд. Оу, сен алғының барын. Со счетом 2-0 убедительную победу одержал Артем Ветров. Сіз сүрбе 5 келелер бүгін кейсен біттігіт. Сасын бір күрік қалла. Хәттон 5 киләл яннақ әржаннар, 4 күрік бұбелаққа. Помоска ыңырылалар Жылыстан Олесов Мәғаңалас, Севалат Протопопа Бүлі. Бәлемнен ектірі, Айтал Пахомов Ленскай, Аял Аянитап Қаңалас. Оны үхіс пара Михаил Захаров Мәғаңалас, Игорь Протопопа, Түріптіта физкультурный институт.
Bir diye koyuyor. Секунданты, коллеги, руководители КВРА и помоста. Nere komanda berilinden Dulus atakalır. Oh! Aksan bin Nuga Julus oleh Sabtu Hatagar. Den kedadad biter. Körün tek amirin. Ağabeyimizle mektepte babamız kendisinden bilim çevirmiş duruyor. Itu biasa dulu ayah Napura, ada saudara. Aksan bin Nuga Sevalat Pratapa Baptu Hatagar. Dulus tarbaktara hellang kalbı da bit. Nere? Aital pokoma payala yeni da belem hıcabat. O trikkilileri ekkenler sarılaktar. İki nul aksanından арбитр показывает спорный момент. Спорный. Те протестка сурыягыт. Протест tehrer bolakытна хурыягыт. Nere bu pamoska протест karahına valar bolla. Makineleri yer babasına kalır. Gece sürülen bitti. Aksan bir diye bağırdı. Gördüğünüz ayına Srikavas'ta Sultan Majenta Mahatmiyete Kartanalara bağırıyor. Cebukenne Settuğun geç gelen ayını Napuro Mehamalas Yine Theodora Amma Romanya'lar bilgi katlarıyla tarih. O kruговой. İki sertlikleri bulunmalar.
Dere bu Pamoska 5 6-15 kiladlı yahnak kerengardar. Бүгін әйяқы көріқті егіттіміктенне хасын үхіз күріккі тасын болуға. Оны тағынан 9-10, оны сүрбі 5 kiladlı yahnak әржонлар үхіз күріккі дәме сарсын. Onu tağınan 6-15, 7-15 yahnaqtarga Ercan'a finalga takıbıtlar əmi hassın. Finallar hassın. Чисто, Мас Серети, Сардан Андреева, Маска Гаянова, Кирах Махагар. Йогуртта кисилere Маскарын уже бесеğin kılınlar eller. Hayvan emis, İkkeri de ona kıyı, ayına sırıkta asla verelim. Ya kuvvet bırakanlar bu nokta, okulda kuvvet kadar geldiler. Sıraya çeşitler buldular, aksan, paka, bilgi kadar barınca. İkkeri dini, sardana Altı 15'te bağlar onu bağlar ısı giyseller. 1, 2, 3. Aha. Altı 15'te bin ağalar iktar. Onu hem yeni bitti başta. 2 lukastı giysi oldu. Nere bu Pamoska spornayı korabet. Turnirlerde kalan şampiyonatlarda da manna festival açtı. Bir semifinalda gelen barınca dikkat practice. Naqsan bir nulga. Sevalat Protopov tuhatıgar. Oğultar Türkenleri ve polamağın kim masıl budan uspeyden korbakka spornay.
iki kaldılar. Hani 6-15'lerge mi kasara var bulukta. Oğlum taharım. Bağırında da ayına bile kuru mekalas iliyene Fyodorova ama belemnenerde küçük kadın tohafta olur. O gün ondan keteyiz. Aha, sana 6-15 kelle. Gel. Neresi Sevalat Nırık Türgenlik Tardar Alihin Uspeydan da kalbatlar 2-0 kayını diste Sevalat Parada Papa Bülü. Pamaskan Rıllallar Aytal Pakhomap Lenskay Ayal Ayanitap Kangalas. Balemden yaktары Mikhail Zakharov Kangalas Igor Parada Papa Çırapçatağı Psikultura Instituta. Yamanna kaybet. Behis kurukka Sevalat Parada Papa tingkar siyoktaq. Bu paraga kaybet. Jabalannya halkanan peran aksan bibinya meketnya bagalannya. Disebut Ayal Ayanitap Aksan 1-0. Bronze medalyahında kisi mekke beranlar. Beraskıvan oldu bibi bu belak. 2 menit. Behis kurukka Sevalat Parada Papa tingkar siyoktaq. Bu paraga kaybet. Ayal Paka 1-0 aksanan kayiner. İkin ulaksanınan kayını hediste Ayal Ayanitap Kangalas Ulağa Delan Kavin. Ondan ıskı kurukka Sevalat Parada Papa tingkar siyoqam. Pamoska taksallar Mikhail Zakharov Kangalas Igor Parada Papa Çırapçatağı Psikultura Instituta. Mikhail Zakharov to Igor Parada Papa to bir kaybıttıra tuta bronze medali bu jahat aksıqtaq. Hassın. Belemden yaktır 6-15 kilo yahannak Ercanlar. Mana bir para var. Gavril Tavarov, Tata, Prokopi Abramov, Kangalas. Nurgun Petrov Suntar. Sınyanan ketehen olarar. Nurgun Petrov harsın bronze medalihin kirsiyaga. Ya vakti tevisten nerevet. Stillere de dengevet. Olganan baran Mikhail Zakharov. Kıp kıratık. Bir tebe öndes kurduk evet. Mana bolannya Yuda. Oh, ya aksana nomor boldular. Skorna. Warna ya. Birisiske itu. Nere Mikhail Zakharov aksan 1-0.
Igor Protopopov ehitten tutta jabelegen. Dere Masat tutugar. Oh! Mikhail Zakharov törökson. Kayını hedeste. İkken ulaksandan kayını hedeste. Meğalasıççata Mikhail Zakharov. Onun hasın baronsa medalihin kisiyaga. Bugün kilitsen büttün. Nere 6-5 kilalı yahınnak Ercango. Baronsa medalihin kilise taksihin. Taksiyak, Pomoska taksiyaktara Gavril Tavarov, Tata Prokopy Abramov, Kangalas. Kinleri Bidderin Nurgun Petrov, Suntar ketehen olarar. Bir kaybıttara harsın Nurgun Petrov'tun, Baronsa medal büccahıga. Balamdan ektere behen kilalı yahınnak kırgıttar ühüs korukka. Bu belok Marinika Petrova Kangalas, Снежанна Алексеева Бата спортивный клуб. Bu Pomoska kalagat behenler. Behen kilalı yahınnak kırgıttar bu Pomoska. Ühüs korukut bu Pomoska vologa. Marinika Petrova, Снежанна Алексеева. Da barı bu Pomoga koravet. Prokopy Abramov, Gavril Tavarov. Oh, kerdut tawa kada koduk. Allah baran hen mah bedendeki hulbudardan Allah Gavril Tavarov 91 gam. Prokopy Abramov Allah kelle jihana tabıhlak karatık. Araslavis kınıtıgar gımmıt kemigar Gavril. Nadala kamsanılar oğran. Mahveyetin deki tardan Allah'ım. Nekis tuhimak. Oh, coba Prokopy Abramov. Aksana teng nata wall. Jerebey. Gavril Tavarov. Deket üstte Herebey. Dara Gavril Varaska varda.
Dere ühüs baharılaq tühümek. Ühüs baharılaq tüngahınnak tühümek bit sağalanna. Prokopy Abramov. İkki bir aksandan kayın ediste Prokopy Abramov. Kangalas. Ona Hasan Nurgun Pedorov'tun bronza medalihin kirsiyaga. Ola gaddalan kabihin. Behen kilal yahanna kırang adabet. Kıgıtabet. Ühüs kuruktara. Bu belok. Marinika Petrova kangalas. Снежана Алексеева, Бата спортивный клуб. Елена Федорова, Яғуз Кесиге, Туғындар Өндірін, bir деген аға. Dere, bu belok behen kilal yahanna kırgıtlarga Marinika Petrova, Снежана Алексеева. Белемнен яқтар Александра Варфоломеева, Мария Птицына. Аксан бин Нулга, Снежана Алексеева тоғатыгар. Марфа Соловьева, Анастасия Марахоева, Беременный. Аксан бин Нулга, Снежана Алексеева тоғатыгар. Dere Marinika tutta. İkkin Ulaksan'dan kayını deste Снежана Алексеева. Ona Ülkenovası'ndan Keyyolla, Amma Majalita, Елена Федорова. ühüs mesleğin kilsini sağalır. Pomoska taksallar Alexandra Varfolomеева Горнай, Maria Птицына Мәхаңалас. Арбамоска, Марфа Соловьева, Алас, Кирилотары, Анастасия Марахоева, Бәлемнен яқтары Медколледж. А группаға. Инна Оглобкова Усалдан, Нургуяна Николаева Агату. Анастасия Алексеева Мәхаңалас. Финалға тақсан оларар. Анастасия Марахоева 1-0. Derem annalıq. Maria Птицына tutar da tutar.
Alexandra atakalır. Dara Maria Petisina tarbaŋalığı çevit. Körra bädin dekılanarar. Onnak sany 1-0 orda. Maria Petisina. Ülkenin vakfayla kayda anasistan Marafoy. Autor kidadalı Aytol Yustroyev tatta Anatoly Osipov gornay. Bilimden ihtire Lukaku varak mehalas Artur Zirkov mehalas. Aytol Yustroyev tatta 1-0. Lukaku varak mehalas Artur Zirkov mehalas. Aytol Yustroyev bıraktılar boldu. Aksan 1-1'ge. Herebey. Herebey Maria Petisina degi düştü. Inna Khulopkova Nurgiyana Nikolayeva. Belemnene bit. Anastasia Alexeyeva mehalas. Ühüs kurukka sınyanan olarar. Finalga taksan olarar diye kahep. Ühüs Baharı laqtu hümakbet. Alexandra Varfolomeeva Gornay, Maria Petitsina mehalas. Hasan Bilge. Sekundanlı olarlar mehalas etçattara. Gök kuratılar. Dere Maria Metutta. Alexandra Tardar. Atakalır. İki bir aksandan süddaqtın ahına qatıhılaq kirsiga kıynet iste Maria Petitsina mehalas.
Инна Хлопкова, Усалдан Нургуяна Николаева, Агату. Де бу пенал аңарынаға көрсі. Манна кайбыттара пеналга Анастасия Алексеева лын көрсі оқтыра, харсын. Қотторбут боронсы медалихин бүгін өссі кирсер, төрдіс күруктары болуға. Iki Wirasta'nın Eynal'la Anatoly Osipov Gornay. Javonda kimana attaqtara birgattarbittara anusku biraqta hegedi. Lokago ormayahalas Artur Jurkov mayahalas. Бәлемненелер алтон кирәлі яғынна қыргыттар Елена Федосеева Агату, Сабрина Абрамова Таатта. Ақсан бір нұлға Инна Хлопкова. Усалдан туадығар. Birno Artur Jurkov tuhadılar. Иккис түхімәк сағаланар. Ақсан бір нұлға Инна Хлопкова. Усалдан туадығар. Дәрі 9 градустан ахарери болла Иннаға бастықы әреті. Nurguyana tutar evet. İkinci Oğuzhan'ın keyen bronze ikistir Bravo'da Artur Jurkov mayahalas. Etto gerilen amacılar Rustam Atlas'a attı. Tegaysı olmadı gemiyete Ivonna Transport Teknik Kuruluş'tan Samson Vlastaşkin. De. Amandı Berlin'ne. Ақсан bir birge. Herebey. Serebey bırağıllar. Herebey bırağıllar. Жеребьевка. Жеребьевка. Туму надо. Ну, это Дәрі онна Нургуяна Николаева дегі түсті Herebey. Rustam tuhadılar Birno. Bilen ayaktire Dmitry Fokin Gornay, Andrei Sokolov Sultan. Білімнен ектер алтон келерлі яғыннақ. Кереңардар бұбелоққа. Елена Федосеева Агату, Сабрина Абрамова Таатта. Галина Варламова Таатта, Аина Стрекаловская Сунтар. Әме білім хыджавыд. Алтон келерлі яғыннақтар. İki tane Rusçu keyen Graftaya Bravo'da Rustam Atlas'a Tegaysı olmadı gemiyete. Tomoz Kıvalatlık'tan. Tomoz'da bakkan evveller Dmitry Fokin Gornay, Andrei Sokolov Sultan. Ühüz baharılaq tühümək bет, sağalanan erer.
Инна Хлопкова, онна Нюргуяна Николаева. Да, мас Инна деке. Огана мара Нюргуяна тутар. Mahari wallah. Toğuhan Kıradistan. Hereti inna Xlopkovaga. Bastaka heretidin Allah. Esetagül sanattaqqa tühümaqqa iki heretin Allah qana bu halıqattaru. Андрей Соколов Гернул. Белемнен яктыра Эркан Журков усалдан, Айтал Кабырин усалдан. Da, buhurugana Nurguyana bata taqılata onna mahı hulbutardan Allah. 2-1 aqsanından kıyın hediste onna finalga tağısta Nurguyana Nikolaeva. Agatu. Hasan Anastasia Alexeyeva'nın bastaki mesleğine bıcağıya. Erkin olsan kayda Andrei Sokolov Suntar. Pomoskaya qatıttı. 6 kilalı yahannak kırgıttar. Pomoska taqsallar. Елена Федосеева, Агату Сабрина Абрамова Тата. De bir kaybet hasın ühüs mesleğine bıcağıya. Эркан Журков Pomoskaya qatıttı usaldan, Айтал Кабырин Pomoskaya qatıttı usaldan. Белемнен яктыра Николай Максимов Татта, Руслан Яковлев, Батас спортивный клуб. Däme tebistan kırgıttar gelirler. Masala qottadıgar turar. Tere Sabirina tahattan tutan olaran muskuyan korar. Bädindeki gıp karadık Allah. Oh, çoğun naqsanı 1-0 orada. Sabirina Abramova. Tatta. Николай Максимов Татта, Руслан Яковлев Батас Белемнен. О кенде көптөрүнө оолаттар. Айсын Гүлеев, Прокофьев Николаев. Белемнен яқтары Галина Варламова Татта. Аина Стрекаловская Сунтар. Sabrina Hokko. Dia takalanır Sabrina. İkin alaksanından kıyın hediste Sabrina Abramova Tatta. Onun hasın bronsa medalihin kilsiyaga. Ağardalan köyün. Galina Varlamova Tatta. Ayina Sterikalовская Suntar. De bir kaybıttara hasın Sabrina Abramova'lığın karşıyokta. Мира Самбибиге. Ya tabulunağına Tatta kırgıttara boronsa medal büdde yoktanın sebebit.
Олгынан баран Аина Стрекаловская оны гыта сөйлеспеп булуктах. Дере Мас Аина деки олгынан баран Галина лелиһидар. Маһы эрияр. Газ темпериумынан онна Оксана бин нулган орор Галина Варламова. Блин, Аина ихиттен тутар болуктах, иззахаваты. Ikkis tühümek. Екі бір астананың кейіні бар. Эркан Жирков өсен кесер бір аттанна. Екі бір астананың. Помоска тақияқтара Николай Максимов татты. Руслан Яковлев Батас. Спортивный клуб. Білімнен ектірі Айсен Кулеев, Прокопий Николаев. De. İkkin ulaqsandan keyin hitiste Galina Varlamova tatta. Onna hasınca bronzovay finalga iki tatta kırgıtların körer boldu bu. Sabrina Abramova, onna Galina Varlamova. Ühüs kurukka, ıngırıllallar. 7-15 kilalı yahınna kırıngardar. Sayina Pavlova nam, Yelena Fedorova amma. Быпомоска. Sayina Pavlova nam, Yelena Fedorova amma. Быпомоска. Белемнен яқтары Аина Винокурова мәе қаңалас, Марфа Соловьева қаңалас. Докускайда мед коллештен Анастасия Марахоева бұқырыққа сынянар. Bir para var bulukta. Сеттон килея мажиналарга Катарина А группа халдеролаттар Айсын Гулеев Кебей, Прокопий Николаев Бүлü Белемдени. Sayina Pavlova nam. Эссе төгілін ұрылаған Быпомоска. Sayina Pavlova. Еккен оласанан кейінілі Батас спортивный клубтан Помоскева кірттен Руслан Яковлев. Жауынна А группалар Катарина олаттар Айсын Гулеев Кебей, Прокопий Николаев Бүлü. Белемден ектірі Егор Сисер университет Артур Сергеев Жопускай. Sayina Pavlova'nın ıravıt. Ketehebet. Number sevgililere, maçınızın saharları. Udarala açıda kalbedağının kıyı verirler Yelena Fedorova amma. Aina Vinokurova мәе қаңалас, Marfa Соловьева қаңалас. Анастасия Марахоева бұқырыққа хынянар. Білімнен ектері 7-15 килалы яғыннақ Эрджоннор.
açıgı polofinal diyaka. Ola beter kim bronze medalihin kiyse taksarın baharsa Pomoska taksıyaklara Sevalat Protopopov bülü Mikhail Zakharov meğaŋalas. Kinleri ayal ayani tapqaŋalas ketehen olaror. Kinlerden bir derin. Ya Nikolay Prokopy Nikolay Bülü olus sıfırlık Türkiye'de kamsanan bastığı mahalla. Aba Moskva bölümünün ektere Igor Simsev Üniversitet Artur Serdyuk Jokuskay. Bu yana Alexander Fedosiev Batas finalalara tapkan olur. Dere Ayina Vinokurova, Marfa Solovyova. Prokopy Mandagaydana Alexander Fedosiev tenge finalalara takıqta ondan anıskı Igor'da Artur Kisilerepet işi. Aksan bir Nuga, Ayina Vinokurova tuhatıgar. İlkin olsanın keynalla Bülü Majanita Prokopy Nikolayev Pavlovskiy batıştı. Anaralılar Igor Simsev Üniversitet Artur Serdyuk Jokuskay. Manna Alexander Fedosiev Prokopy Nikolayev'ten polfinalga çıkışıyor. Aksan bir Nuga. Vasily Ivanov, Viktor Amankan. Aksan bir Nuga. Meğaŋalas Majanita Ayina Vinokurova tuhugar. Stop temalla. Mahata kohan karadıstan harayri valla. Bir nol. Igor Simsev tuhatıgar. Deremek sporne kenten kisibit sağlanna. İkin ulaqsandan keyin hetiste Ayina Vinokurova meğaŋalas. Dere Pomoska ŋırılallar 7-15 kilal yahannak erjonlar. Sevalat Protopopov bülü Mikhail Zakharov meğaŋalas. Dekim bronze medali ayal ayani taptın bu jahar taksara bitey. Olatlar onu baharsallar bilegen. Bilimden yaktara behen kilal yahannak kereŋaddar Снежанна Алексеева, Бата спортивный клуб, Мария Птицына, Меғалас. Ақсан бен Нолга, Севалат Протопопов туғатығар. İlkin olasından keyinan finalga dağısta Igor Simsev Üniversitet Majanita Pomoska olatitler. Avon geleli aktarga video kontrolaktar Vasily Ivanov Gornay, Viktor Amankan.
спортивный клуб. Белемненектire Айткалалы Сундра университет, Мишель Фиорера Фамалас. Gümüş Mas Kurat Ağaç Şampiyonatın finaline çağırsın 10 çağırsın sıralanıyor. Polifinaller, onda finallere kaldılar. Спорный. Bir nol. Vasiliy Ivanov tuhatalar. Aksan bir Mikhail Zakharov. Aksanı dengnata. Dere. Hüddah tengahına kirsi bolu turar. Kim baronsa medali halsın bu caharabetey. Ayal ayani taptın. Herbey Jerebiyovka. Sevalat Dekadüsta Jerebey. Белемнәнәләр Снежана Алексеева, Мария Петицина. Бұме хүддәк солталақ кетсі болар тұрар. Манна Инна Ақылопкова. Усалдан сыннанан кәтәхен оларар. Vasiliy Ivanov bir kıyıla. Hasan Bilge. Ühüz baharılaq tühümək bet. Sağalanan erer Bapamoska. Sevalat parada bababdu Mikhail Zakharovdu. Jere. Kirsi böğütün ahan kelen varınca hamı biteygar qottarın kırıqta hitten torur de on. Olsa kıhı hoq boluqtaq. Kır Mikhail Zakharov. Ol bekke xomullan taqıt. İki bir aksandan kıyın hediste Mikhail Zakharov. Vanna hassın ayalayan taptın ühüs mestini vüccahiga. Ola gaddalan kıyın. Помоскан рылалар Снежана Алексеева, Бата спортивный клуб, Мария Петицина, Механгалас. Инна Хлопкова Усалдан, сыннанан аларар. Күрәктәһәсләр истиләргәр харсын күрәкпет 10 частан сагаланар 10 частан сарсын 10 частка койтаһына хо күрәктәһебет сагаланыга Viktor Amankan. Barı etergelalı devin munyan ikki bir Hasan'ın kıyın. Üstüne vurulayan kişiye Hasan bulur. ne bir kıybıttır hasın inna Xlopkova'lın Usaldan bronsa medabı cahar Nere Mariya tutar Aksan bin Nulga Снежана Алексеева туатыгар Бата спортивный клуб тренера Алексей Валерьевич Агапов. Сақахерин Сүймеддеме командатын старший тренера. Блин, Хақахерин сборная триумфка сбор бара дурар. Колон тутар хүббәте өтсүбе 5 күннәргәр Уфа коракка Россия чемпионаты ыйтыллары дурар. Онны белемненеллер.
Декирси битер. Ақсан 1-0. Снежанна Алексеева. Бахалан көхөләні әр кирсini. Мария хиттен тұппыт. Иккен олықсаннан кайыны хетісті Снежанна Алексеева. Онна жайхасын инна хлопкавалын бронза медалихин кирсияқтыра. Бұл помоска көріқті хебетті мүктенне сарсын ончастан көріқті хебет салғаны. Нәре төрдіс күрік, бұл помоспыт күріға халқанар. 7-15 килалы яғына қырыңардарға төрдіс күрік. Манда бәхейлер олығын күріговой система. Бастықы паранан помоска тақсалар Анастасия Марахоева, Дюкускайдағы медколледж Елена Федорова, амма. Білімнен ектері Сайына Павлова, нам. Бұл помоска хеттон килялы яғыннақ әржаннар төрдіс күріктара бұбеліқ. Рустам Атласов Агату Андрей Соколов Сунтар. Бәлемнен яқтары Эрхан Жирков Усалдан Руслан Яковлев Батас спортивный клуб Айсен Гуляев кәбәйі бұл күрікқа сыннанар. Рустам Атласов, Андрей Соколов, бұл помоска тақсабыт. Хеттон келелі яғыннақ әржандар. Дәрі оғатта кәлілер. Рустам Атласов, Арктиката государственной агротехнологической университеттан, онна кинунтары Андрей Соколов, Сунтар улуға. Бәлемнен әлләр Эрхан Жирков, Усалдан Руслан Яковлев, Бата спортивный клуб. Yakın varlığa tehmeyak bir tebittra beden çıpçağı dediler kaysı. Ama çıpçağı da burun yürütmesi gizler. Bravo olacak. Yamanlı bir kaybet behes kurukka Aysen Gulaev'tin kösyokta. Aksan 1-0 Andrei Sokolov Suntar tağıdıgar. İlkin olasana kıyın finalista Gülüya Macınalarga Gürki Arka Uyurki Jonas'ın Jolustan dolu havuzları Kıhıkını Gülcaya Onlarlar Alexander Gülesiyev Prokopy Nikolaev Gülü
Alexander Fedosiev, Batas, Prokopy Nikolay Bülü. İkis töhümek Aksan bir nulga Andrei Sokolov tohatıgar. Pomosk yoğattıgar alarar. Setto Gile Majinolar, Alexander Fedosiev. Vanna Prokopy Nikolay Aba Moskva kararlar. Barnik. İkki nulaksanın kıyın hitiste Andrei Sokolov suntar. Öngörüllallar Erhan Jirkov Usaldan Ruslan Yakovlev Bata Sportivnay Klub. Aysen Gulaev kebeyi tördüz kurukka sınyanan olarar. Aksan bir nulga Erhan Jirkov tohatıgar. Final ağırgar Alexander Fedosiev, Batas Sportivnay Klubunna Prokopy Nikolay Bülü olurlar. Alexander Fedosiev, Batas Sportivnay Klubu kolkuda basıklarla. Aksan bir nulga, manda Igor Sivsev Üniversitet takkan olur finalda. Aksan bir nulga Erhan Jirkov Usaldan ötteden tohugar. Hatta onlar aşırı barbada bekleyin. Bular kiseller bular. Aksan bir birge Ruslan Yakovlev Aksanı denir. Vanna Herebey Erhan Jirkovka Toskayda. İlkin olasılığının kıyım final kadasta Batas maçında Alexander Fedosiev. Diler Beyheyn oğlu kine hassınca Igor Sivsev'tin kömüş mas ağzında cevya. Dokuska ikorat çümpiyonu attın sürde olağan attığına. Milyon amada korat çümpiyonu yer. Ondan behip bu pamospıtılar ühüz baharı laqtı hemek. Hetton kilerli ayağınnak edönlergo bu grupaga Erhan Jirkov onna Ruslan Yakovlev Aksan bir birge. Dere ok Erhan nokta hısta Spornay. Alıvan kiya
Ауанныгы бірімденебек Виктор Аман Қан, Ноқсоғыл спортивный клуб, Мишель Федоров Қағалас, аяқ мейіненен білек сұрағы көріпті. İki bir aksanın kıyın ediste Erhan Jurkov, Usal'dan. Tere kırıkı tokta bol. Виктор Аман Қан, Ноқсоғыл спортивный клуб, онна Мишель Федоров Қағалас. Қағаластар бағылды. Бәлемектен олаттар қада. Жөмі олаттар бәлемелері сүрді ашуды бістерлер. Так худиялар бу күрәтегенчә маннамыз тоқпут. Ханна да таргахман. Бары маннамыз тоқпут.
круг. Айсен Гуляев Кабяи, Артур Сердюк, Якутской. На помост приглашаются Айсен Гуляев, Кабяйский улус, Артур Сердюк, Якутск. Виктор Аман Хан Мосов спортивный клубы бронза медалер. Кисер Бравы, Мишель Федоровтан 2-1 асана $300. Жиннақы 2-1 асана. Абдылам Бехтин, Виктор Аман Ханы. Мосов клубы. Айсен Гуляев, Бадда. Aşağı bileyim anne bu kiremde. Эре Айсен Гуляев Кабяи, он Артур Сердюк, Якутский. Кабяйский и Якутский. Хеттон килелер, бүбелөктөр, барбапыт. Өссө даганы аччыгый полуфиналлар баллар. Ким бронза медалиһин хасын кирсерин баарсар, 2 кирси бар. Ахсан Берналга, счет 1-0 в пользу Артура Сердюка. Айсен дебеккена порда хам баран, бәйті сыйға қамсанан. Оқтан түсті. Счет 1-0 в пользу Артура Сердюка. Второй поединок. Решается, кто выйдет в малый полуфинал. Со счетом 2-0 победу одержал Артур Сердюк, Якутск. Аплодисменты. Я билин каракай тохтобол. Ол кенеттен сеттон килели аннактарга өссө бехис куруктары болуга. Бу бөлөктөр 2 киси бар. Андрей Соколов, Эрхан Жирков, Артур Сердюк.
Да. Хеттон килели яһнактарга бәхис курукка бу белек. Ким харсын бронза медалиһин быҗаһа тахсарын баһарса тахсыктара бастыгы паранан Андрей Соколов Сунтар, Эрхан Жирков Усалдан. Готовятся Артур Сердюк Якутск, Прокопий Николаев Двилюйский Улус. Нәре бастыгы бары тағыста Андрей Соколов Сунтар, Эрхан Жирков Усалдан. Малый полуфинал. Bir kaybet bronz medalihin kesekte. Aksan bin Nuga Andrei Sokolov Suntar. Ütçadın tuhagar. Готовится Артур Сердюк и Прокопий Николаев. İkisi tühümek. Huntar çıtan Andrei Sokolov. Bahalan köhlen her körsühünü. Olgunan baran mas biligin Erhan Jirkov teki bara argınna. Aksan bir birge Erhan Jirkov. Çöy badık. Torokson. Utarlı haçıtın oktorun. Mahıbedin dekillah. Herebe Andrei Sokolov teki toskoydam. Ühüs baharılaq tühümek. Nere polufinal kurduk. Hürdaqtın ahınnak bolan erer. Eştetegül hanatabın bir kaybıt bronza medalihin kisiyer. Bravo olar. Tetar bak toppata. İkin olaksandan kayın hediste Erhan Jirkov Usaldan 2-1. Onun harısında Artur Serdyuk Prokopy Nikolayev körsüleri bir kaybıtların kıta bronza medali bıcahıga. Nere napamos выходят Артур Сердюк и Прокопий Николаев.
Малый полуфинал. Счет 1-0. Ахсан бин Нуга. Прокопий Николаев Тоғадығар. Artur Seduk beras kemetugar badda. Cer badda wahlak. Дерет. Вторая схватка. Счет 1-0 в пользу Прокопия Николаева. Прокопий родом из Вилюйского улуса. Артур Седюк, Якутск, город Якутск, представляет город Якутск. Выигравший этот поединок будет бороться завтра за бронзу с Серханом Жирковым из Усалдана. Да, со счетом 2-0 уверенную победу одержал Прокопий Николаев, Вилюйский улус. Онна сын Прокопий Эрханның бронза медалін көрсөктірі. Бүгінгі күріқті хейбі манан төмөктенер.
Сарсын сарсерда уанчастан, лоп курдук уанчастан. Көрәкпет салғаныға. Sen hocalar